So this eagle said, if you go fast, I'm going to leave this pulpit and go. He threatened me. स्टेजीर वयर येवचे पयलीं आमची भासाभास जाताली आनी तो म्हाका म्हणटालो चल बेगीन या काबार करूंक जाय हें जें कितें आसा तें उरलेलें आसा तें आनी हांव ताका सांगतालो ब्रदर तुवें फास्ट प्रिचींग करूंक लागत म्हजेशी तें जावचें ना हांव सकाळीं वचून बसतलो कित्याक तूं फास्ट करूंक सोदता आमकां स्लो जायें कित्याक आमी इतले तेंपाच्यो त्यो राटावळी आहाय त्यो आमच्यो भायर उडोवपाक आमकां तें बरे भाशेन सजमोवपाक जाय आतां जेयल्यार फास्ट जेयल्यार तें जिरता वय मागीर दोतोरागेर धांवचें पडटा वय वना फास्ट जेयल्यार तें जिरो ना तें बरे भाशेन चाबडाय बरे भाशेन हें करून खावचें पडटा चिवून खावपाक जाय तो आतां इतले दीस आमकां बरें चिवोंक दिता वय वना हाडां कशीं चिवतात ते भाशेन तो आमकां देवाचें उतर बरें चिवूंक दिता तेच भाशेन म्हणटा आमकां सदांच जाय आमकां तुका टायम ना म्हूण आमकां बेगीन फास्ट काबार कर आनी बंद करया ना जाय उत्ता जाल्यार म्हळ्यार येता त्या म्हयन्याक दवर पूण बरे भाशेन शिकोय कितें शिकयता तें ऑफकोर्स बरे भाशेन शिकयता तो नो डावट बट निमण्या दिसा धांवडायता तियात धांवडायता ते भाशेन लेट येयल्या तियात धांवडायता ते भाशेन तियात कॅनॉट रन तियात धांवता नेवर they can't cut a shot. If they cut a shot, all the dialogues will go up and down. They cut एक दोन पड्डे उडयताय 2-3 sins they not sins the पड्डे okay we will not cut the porde okay let's go back to Baba put the Moses Exodus chapter 3 so तो म्हणूंक लागलो ना सदांच म्हणजे घोणी सांगाता वेतात आनी घोणी एकामेकाक ओळखतात सो तो म्हाका ना ना आपण केन्नाच कोचो ना and I want to tell you what we are going to study. You are going to go out of this place totally restless. तूं म्हणटा ह्या घरांतलो आतां जेन्ना काबार जालें तूं आबूज जायन म्हणटा घरा वेतलो आबूज कित्याक करता तूं आमकां the word of God will make you restless. word of God देवाचें उतर म्हणटा आमकां म्हणजे आलोयतलें आमची चिंतना आलोयतली hallelujah. You will go from this place with total discomfort. आमी हिंगासान वेतेली आमी भायर सोदता तेन्ना म्हणटा मातशा अरे कितें करपाचें आतां हांव करपाचें कितें You will go out of this place with lots and lots of pain. जायती दूख घेवन आमी म्हणटा वयतली हिंगासान and I want you to go with all this because only following the instruction of the word of God, when you come back next month, you will come back with testimonies after testimonies after testimonies after testimonies. आणि आपणाक जाय म्हणटा तुम्ही हे भाशेन दुखीन गेलोली सारकी Now प्रेशरान गेलोली कित्याक येता त्या म्हयन्याक जेन्ना तूं येता तूं म्हणटा गवायक्यो घेवन येतलो the pain that you are going to go is not going to be a negative pain but a positive pain. जी दुखांत जी तुमी वेतेली दुखोन वेतेली ते म्हणटा दूख तुमकां मारून उडोवचें ना तें तुमकां वाडयतलें. Okay, let's come back. We stopped where Pharaoh made a rule that he saw that the Hebrew children were multiplying and they were getting more and more stronger, and thoughts came into their mind that if I allow these Hebrews to multiply, very soon they will take over Egypt. So and how did these Hebrews reach into Egypt? Joseph was the one who was sold into Egypt. From Joseph came his family, and his families began to multiply in Egypt. So पयलो जुजे जाकोबाचो पूत तो सपनेतालो तो व्हडलें सपन ताका देव दाखयतालो तो ताका लागून म्हणटा पयलो ताका गुलाम कसो विकलो आनी इजिप्ताक इस्रायलाची पर्जा सुरू जाली आनी हे भाशेन म्हणटा थिंगा मोजेस जल्मलो आनी जेन्ना मोजेस धाकटो before Moses can come, the Pharaoh saw that that the Hebrews are multiplying. Their God is with them and they are very powerful people. मोजेस जल्माक येवचे पयलीं थिंगाचो राजा पळयतालो की हेब्रेवांची जी पर्जा चालू जालोली हिंगा रावपाक ती आतां वाडल्या आनी तेंचो देवूय बरो व्हडलो काम करता तेंच्या बरोबर आनी तांकां वाडयता तें तो पळयतालो आनी जरूय तो तांकां हे भाशेन चोडोंक आनी वाडोंक दिले ते आमकां काबार करतले म्हूण तो भियेलो. So the Pharaoh who had received the favor from Joseph, he was dead, and it was the next Pharaoh who had come, so he did not know about the Hebrews. जो राजा जुजेच्या टायमार आसलोलो
तो आता मरून गेलोलो आणि दुसऱ्या राजा आता तयार So झाले. he did not know the good thing that the Hebrews had done. हिब्रेव जे आसात ते फॅमिलीनी कितें कितें बरें इजिप्ताक केलां तें ताका खबर नासली. So he was against the Hebrews. ताका लागून तो हिब्रेवांचेर रागा बरीच जालो. So he made the law that he told the Hebrew woman, the midwives, when you go for the delivery, and if there would be a male child born, you will kill the male child. आणि हे भाशेन तो कायदो घालता की ही जी कोण आतां भुरगे चेडे भुरगे कोण जातली तांकां इजिप्तकारांक सगल्यांक सांगता जी कोण भुरगे पोरसूत जाता थिंगा आसतात तो जोरी तर पूत जालो तांकां तेन्नाच ताका मारून उडयात. Now the midwives did not kill the male child. They didn't kill. So ह्यो ज्यो थिंगा पोरसूत जाता थिंगा आसतात त्यो मारिनात. So the king asked them, how come you did not kill the male child? So तुम्ही कित्याक मारूंक ना म्हूण राजा विचारता भुरग्या चेड्याक Now watch this. चेड्या भुरग्याक. This word will help you. The midwife said, the Hebrew women are not like the Egyptian woman. आणि ती ह्यो इजिप्ताच्यो बायलो राजाक सांगतात हिब्रेवांच्यो बायलो म्हणटा वस्तोऱ्यो आमच्या वस्तोऱ्या भाशेन न्हय आमचे भाशेन They are strong. ती भोव मजबूत. Their God himself comes and opens the womb and delivers their babies. Before They come and report to the Yeah. king Yeah. that their God of Hebrews, he himself comes. before we reaching there. Before we reach there, he himself comes and opens the womb and delivers the baby, all normal, no cut bit. So now you can take now listen. You can take that scripture and say, Lord, if in the old covenant you would open the womb and make the delivery normal, so now being in the new covenant with Jesus, every child born in a Christian family has to be born without a cesarean, without an operation, only normal delivery according to the word of God. सो ह्यो वस्तोऱ्यो इजिप्ताच्यो वस्तोऱ्यो ज्यो हेब्रेव वस्तोऱ्यांची वेताल्यो भुरगें पोरसूत जाता तेन्ना त्यो जेन्ना राजा तांकां विचारता तुमी कित्याक भुरग्यांक तेंच्या मारिनात तेन्ना त्यो सांगतात ह्यो बायलो हेब्रेवांच्यो बायलो मजबूत ती जेन्ना पोरसूत जातात आमी पावचे आदींच तेंचो देव तांकां तेंचो कुसवा उदको कोत्ता आनी भुरगें भायर काडटा आमी पावचे आदींच ती घोट. Their God is with them. त्यांचो देव तांच्या सांगाता आसा. सो हे And because- जोरीतोर म्हणटा आदल्या कोरारांत त्यांचो देव इतलो गोड आसलो तोच देव आमचो देव जाल्यार नव्या कोरारांत जेजूय आमच्या सांगाता आहा जाल्यार जोर एका वस्तोरेंची जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी आनी दोनी म्हूण केला ती म्हणटा गोट आसूंक जाय हेब्रेवान वस्तोरेच्या अदीक गोट आनी आमकां ऑपरेशन नासतना सिजेरियन नासतना म्हणटा आमी आमच्या वस्तोऱ्यांनी पोरसूत जावपाक जाय भुरग्याक. Praise the Lord. Praise the Lord. And because they did not kill the children, God blessed the midwives. आणि ह्या जी कोण त्यो वस्तोऱ्यो आदाराक आसताल्यो तेणी भुरग्यांक जिवेशी मारूंक नात पूण देवाचो आशिर्वाद त्या वस्तोऱ्यांचेर आसलो. No, God blessed them for that. देवान तांकां आशिर्वाद घातलो. Praise God. Okay. Now, when Moses was born, आतां जेन्ना मोजेस जल्माक आयलो the mother of Moses saw that he was a very wonderful child. मोजेसाचे आवयन पयलें He was a very wonderful child. सारको बरो गुडगुडो भुरगो जाला. Because if a male child is found, then the whole family is killed if the child is not killed. जरूय तर भुरग्याक मारूंक ना चेड्या भुरग्याक मारूंक ना जाल्यार आख्खे फॅमिलीक काबार कोत्ताले वय. But the mother did not fear Pharaoh's rule. She kept the child alive, but she hid the child. सो तिणें ताका जिवेशी मारूंक ना पूण ताणें ताका लिपोवन दवरलो. And whenever Moses would make a noise, they would close his mouth so that the cry would not go out. जितले पावटी हो मोजेस धाकटें भुरगें रडटा ते भाशेन रडटालो तेन्ना तेचें तोंड बंद कोत्ताले आनी हे भाशेन कोणाक आयकोंक येना. As the child began to grow, they could hide him no more. आतां जसो भुरगें वाडटा मोजेसाक तेंच्यांनी लिपोवन दवरूंक जायना जालो. So the mother prepares a basket, सो माय एक पांटलो कोत्ता and in that basket she puts the baby आनी पाटल्यांत त्या भुरग्याक घालता मोजेसाक घालता and puts the basket in the river. आनी ती तें तोकले पांटो तो पांटलें काडटा आनी उदकांत घालता. And
Moses' sister begins to push the basket. आणि मोजेसाची भयण ते पाटले उदकांत She लोटयता leads the basket in a direction where Pharaoh's daughter is having bath in the same river. त्या नदींत वता जुंय राजाची धूव. धूव कुंवर न्हांवता त्या जाग्याचेर तेका She looks at the घेवन- basket. तिची कुंवर तिची राजाची धूव पळयता She opens the basket तो पाटलो उदको and कोत्ता she sees a lovely Hebrew आणि child. गुडगुडीत भुरगो तिका दिसती पडटा त्या पाटल्यान And she draws the baby out of the आणि basket. भुरग्याक भायर काडटा That drawing of the baby out of the basket is called Moses. That's why his name is Moses, means drawn out of the water. सो मोजेसाक भायर काडटा उदकांतलो आणि ताका लागून ताचें नांव मोजेस घालतात मोजेस म्हळ्यार भायर काडलेलो Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया Just then Moses' sister says, can I find you a mother who can nurse the child? तेन्ना मोजेसाची भयण येता तिचेशी कुंवरीशी राजाचे दुयेशी आणि म्हणटा तुका ह्या भुरग्याक कोणूय आदार करूंक जायो To feed, to nurse the child. भुरग्याक Milk. भुरग्याक दूध लावपाक आणि कितें करपाक न्हावपाक So she says yes. ती म्हणटा वय So she goes and gets a mother to nurse Moses. सो ही भयण वेता जेन्ना कुंवर म्हणटा वय कोण तरी हाड म्हाका आपले मांयकूच घेवन येता And Moses is raised in with the mother. आणि हे भाशेन मोजेस मांयचे सांगातात वाडटा When he becomes of an age, जेन्ना तो वाडटा she presents Moses to Pharaoh's daughter. आणि कुंवरीक म्हणजे राजाचे धुवेक तो जसो वाडलो तसो तेजे मुखार उबो करता Pharaoh's daughter makes him her own son. आणि ही कुंवर तिका आपलोच पूत जाल्ल्या भाशेन मानता So Moses is now raised in a palace. आता ह्या मोजेसाक राजाचे पलाशीन तो वाडटा He's in the best of the best food. तो सगळ्याहून व्हडत्या मानान ताका भितर He is in the top luxury. सगळें जें कितें संवसाराचें आसा तितलें तें ताका मेवता He is in the best of the best education. बरें बरें शिकप ताका मेवता He is getting the best and best of the knowledge. जे कितें जाणवाय जाय संवसाराची ती ताका मेवता He is trained to use the different kinds of weapons. तरेतरेचीं यंत्रां ताका उजार करूंक दितात He is being trained with the top techniques. बऱ्यो बऱ्यो सुवयो ताका करूंक मेवतात And Moses is comfortable in the palace. आणि आतां मोजेस बरो सुसेगाद त्या राजाचे पलाशेन जियेता Years after years are gone. वर्सांची वर्सां बोलांडली 40 years are gone. 40 वर्सां जालीं And Moses is the prince in Egypt. आणि मोजेस कुंवर जाता इजिप्ताचो And he is believing his life is full of luxury. आणि तो स्वत मानूंक लागता आतां हे म्हजें राज हांव सुशेगाद ह्या राज्यान जियेतलो Everything is so beautiful for him in the palace. सगळें सोबीत राज्यांत ताका दिसती There is not one thing lacking in his life. कांयच ताका उणें ना त्या राज्यांत And he is believing my whole life is going to be awesome. My destiny is awesome. My future is awesome. Everything is good in my life. आणि तो चिंतूंक लागता सगळो म्हजें जिवीत आनी म्हजो फुडार म्हजी फामील सगळें सुसेगाद आनी सोबीत आनी परमडीत आनी रोजायो कश्यो फुलां He knows that he is a Hebrew. One day he comes to know that he is a Hebrew. एक दीस ताका कळटा की तो इजिप्तकार न्हू पूण एब्रेव म्हूण And when he comes to know that he is a Hebrew, he can see his own brothers working in that sun, making bricks out of the straws. आनी एक दीस ताका कळोन येता हे सगळे जे वावर करतात ते हे हेब्रेव म्हूण आनी ते थोकोस घेवन वतांत तशे पावसांत ते थिंगा वावर He करतात sees his own family in that sun working hard and sweating. आपलेच भाव आपलेच गांवचे आपलेच हेचे कुळाचे सगळे थोकोस घेवन घाम वारोवन गुलाम कशे काम He करतात can ते पळयतात. see his own Egyptian taking a whip and hammering his brothers and his family and making them work like slaves and getting the bricks done day after day. तेका दिसती पडटात इजिप्ताचे मनीस तांकां आपल्याच भावांक आपल्याच गोच्च्यांक चापकां घेवन मारतात आनी ओदीक ओदीक फोर्सान काम करूंक लायतात When he comes to know that he is a Hebrew, And his heart begins to melt.
आणि जेन्ना तेका कळोन येता तोय त्याच कुळांतलो म्हूण ताचें काळीज रोडटा. Oh yes, he is living in the palace, वय तो रावता पलाशींत, but he can see the pain of his family. पूण तेका तेचे फॅमिलीची दूख दिसती पडटा. One day, एक दीस he finds an Egyptian beating up a Hebrew. आणि तेका दिसती पडटा एक इजिप्ताचो मनीस हेब्रेवांच्या मनशाक मारतालो. He can see one of his brothers being beaten up. तेका दिसती पडटा दोळ्या मुखार आपल्या भावाक मारता तो, He wants to deliver his brother. आणि तेका साल्वार करूंक जाय आपल्या भावाक. So he takes the Egyptian and beats him up to death. आणि तेन्ना तो तेका इजिप्तकाराक मारता, तेका मारता म्हूण धरता आनी बरोच मारता. And the Egyptian dies. आणि तो इजिप्तकार मोत्ता. He looks to the right, he looks to the left, he looks all around, and he quickly takes the body and hides the body, and he says, nobody saw me. आणि हे वाटेन ते वाटेन तो पळयता, तो मेला तो म्हणून, आणि तेची कूडी काडटा मेलेली आणि खंय तरी लिपयता आणि म्हणटा म्हाका कोणेच पळोवंक ना. He is quiet. तो शांत रावता. Nobody has seen him. कोणेच म्हाका पळोवंक ना. Nobody has seen him. कोणेच म्हाका पळोवंक ना. That's what he believes. तो हे सजमता. The next day, he finds two Hebrew brothers fighting. दुसऱ्या दिसा आनी दोग जाण हेब्रेवांचे मनीस झगडटात ते पळयता. So he goes into the fight and he stops the fight. आणि तो वेता आणि ते झगड्यान तांकां आडायता. One of the Hebrews says, hey, who has given you authority over us? Are you also going to kill me just the way you killed that Egyptian yesterday? आणि हे हिब्रेवांचेच दोग जाण झगडटाले ते ताका आडावंक येयला म्हूण म्हणटात कितें, अरे तुका आमचेर कोणें अधिकार दिल्लो आसा? काल तुवें ताका मारला इजिप्तकाराक, आयज तूं आमकां मारतलो? When he hears these words, he begins to think, that means yesterday what I did nobody saw, but somebody has seen, and now this news is going to go to Pharaoh, and now when Pharaoh will come to know that I've killed an Egyptian, he will kill me, and now the nest is stirred up. Hallelujah. What was comfortable where he was sitting at rest has become uncomfortable. The nest has been stirred up. आता ही खबर त्यांच्या तोंडांतल्यान भायर सरली, काल तुवें त्या इजिप्तकाराक मारला, आयज तूं आमकां मारतलो? अरे हांव चिंततालो कोणाकूच खबर ना म्हूण, म्हणजे खबर पावल्या तर हेंकां खबर आहा जाल्यार सगळ्यांक खबर पावतली, आनी सगळ्यांक खबर पावली जाल्यार राजाक खबर पावतली, म्हजें जिवीत पेरिगांत आसा अशें तो चिंतून भियेलो. आणि आता त्याच्या घुटेराक उजो पेटलेल्या भाशेन जालो. If I decide to sit in the nest, I will be killed. जरूय तर हांव ह्या इजिप्ताच्याच घुटेरांत रावलो जाल्यार ते म्हाका जिवेशी मारतले. My season of blessing in that rest, in that nest is over. I got to run out of this nest, because if I stay here, I will be killed. म्हजो वेळ ह्या घुटेरांत इजिप्ताक रावपाचो, पलाशींत रावपाचो जालो काबार. जरूय तर आतां हांव परतून रावलो जाल्यार हे म्हाका काबार करतले घुटेरांत. What was comfortable has become uncomfortable, and it has happened suddenly. जे कितें सुसेगाद भशेन चलताले ते अकस्मात उचांबळ जाले, अकस्मात जाले. Hey, in your life also you are so comfortable in your nest, and all of a sudden, without any warning or anything, suddenly a phone call, suddenly you lost your job, suddenly an accident, suddenly something, and the whole thing became a mess. Hell broke loose in your life, and your nest is stirred up. Like that baby said, everything was good in Muscat till my dad got a stroke, and when the stroke came, everything got stirred up. आमच्या जिवितांत म्हणटा अकस्मात कितें तरी जाता. बरे भाशेन काम करताले, अकस्मात कामार कितें तरी प्रॉब्लेम जाता, काम बेता. अकस्मात घरांत कोण तरी मोत्ता, अकस्मात कसलें तरी दुयेंस जाता. जे भाशेन हे बाय म्हणटाले म्हज्या पांयचेर आताक येयलो आनी सगळीं आमी घराबो आख्खो हाल्लो. हेच भाशेन आमच्याय जिवितांत, दर एकल्याच्या जिवितांत तरेतरेचे आताक येतात आनी आमच्या जिविताक उजो पेटल्या भाशेन जाता. Hey, everything for 40 years was so good, and now everything has become a mess. 40 वर्सां सगळे मोजेसाक एकदम बरें आसलें, पलाशींत एकदम बरें आसलें, अकस्मात कितें तरी जालें. I want to hide my identity that I have murdered. I want to hide it, but people will talk to you again and again and remind you,
You are a murderer. You are a murderer. You are a murderer. The only way I got to run out of this nest. लोकांक कळतले आणि लोक म्हाका त्रास करतलो, लोक म्हाका जिवेशी मारतलो, कळोन येयलें जाल्यार हांवें कितें केलां तें. Listen. म्हाका सगळे वळखतले, म्हाका म्हजें नांव पिड्ड्यार जातलें, भायर सरोन गेल्यार बरो ह्या पिड्ड्याराचो. Listen, we got to be very careful of the things we do, because when you make one mistake, people will never allow you to rest. They will remind you again and again of the mess that you did. And that's why you got to be careful that you don't make a mess. आमच्या जिवितांत आमी कसली चूक आदारता तेन्ना म्हणटा सिंथितान चिंतूंक जाय चूक करचे पयलीं, कित्याक ही चूक आमच्या तोंडार पत्तून पत्तून कोण तरी मारीत रावतली. Is it true? Hello, is it true? Is it true? Now where can he run? आतां हुंय धांवतलो मोजेस. If I hide in Egypt, the king will get me. जरूय तर हांव इजिप्ताकूच लिपोन रावत जाल्यार राजा म्हाका सोदून काडटलो. The only way that I can run from my nest is in the desert. एकूच जागो म्हाका धांवपाक आसा तो म्हणल्यार ते अरण्यांत. Hey, I've never been in the desert. हांव केन्नाच अरण्यांत रावंक ना, पलाशींत रावलो. I've not been trained to live in a desert by myself. I've been trained for other things. All the Egyptian technology and everything was given to me for Egypt, but not for the desert. जे म्हाका शिकयलां इतलो ते इजिप्ताक रावपाक सगळे बऱ्यो बऱ्यो वस्तू हांव जाणा त्यो इजिप्ताक रावन करपाच्यो, हेतूंक अरण्यांत वचून न्हय. They never trained me how to survive in the desert with nothing with me. मुजेशी आतां कांयच एक आसचें ना. म्हाका संवय जाल्ली आसा तोरे तोरे वस्तूंची, तोरे तोरे बरे भाशेन रावपाची. Hey, कांय नासतना when I go into the desert, I don't know how to search for water. I don't know how to suck the cactus and suck the juice out of it to quench my thirst. I've never been there. हांव नको, म्हाका फकत संवय आहा बऱ्यो बऱ्यो वस्तू खावपाच्यो. अरण्यांत हांव कितें खातलो? पालो. How will I get the water? कशे भाशेन म्हाका उदक मेवतलें? How will I get this protection? कशे भाशेन म्हाका सुरक्षा मेवतली? How will I get my direction? कशे भाशेन म्हाका फुडाराची वाट? Where can I run? I want to run, but in which direction can I run? The desert is there. I don't know whether it's the north, south, east, west. I don't know anything, but I got to run. Because if I stay in the nest, Pharaoh will kill me. हांव नको खंय वचपाचें तें, जरूय तर हांव हिंगा रावलो, राजा म्हाका जिवेशी मारतलो. अरण्य दिसती पडटा, अरण्यांत गेलो हांव नको. अरण्य म्हाका खंय वतलें, कितें दितलें, कितें कसो रावतलो तो. Is it true? Hello, is it true? Has he ever been in a desert? मोजेस केन्नायच अरण्यांत डेझर्टांत रावलोलो? My friend, when you are in the nest and when God stirs up your nest, He will make you run in a direction where you have never been before. But He wants you to go in that direction to train you so that He can train you better in that situation, which will be helpful for you in the future. When God wants to? When God wants to grow you? What is that? When He wants to stir your nest, He will take you in a direction away from where you have been before. You have not been trained for that. Listen, you have never been trained for that. Moses was not trained for a desert. He was trained for the palace. Yes. Might be in your mama's house, you were trained for something, but after you got married, you are in a brand new dimension where you have never been before. The things that are happening there, you have never been trained for that. But God is saying, I put you there because I want to train you to fly like an eagle. सो जेन्ना आमच्या घुटेराक उजो पेट्टा, जेन्ना आमच्या घुटेराक कांटे तोपतात, तेन्ना देव आमकां आदार करूंक तयार आसा. देव जाणा आमची कापस्ताद. आमी म्हूण अदीक कापस्तादीन दुसऱ्यो दुसऱ्यो वाटो शिकतले. जे बरे उशाचेर रावताले, जे बरे सोफाचेर बसताले, कुलचावाचेर न्हिदताले, ती संवय तुका आतां मेळची ना, पूण देव तुका थिंगा आनीक शिकयतलो. Now when Moses is on the run on the desert, can he remember and satisfy himself, reminding himself of the palace, or what is more important for him to get a glass of water? Which one is more important, the palace
or a glass of water now. आता जेन्ना तो Come on, अरण्यात come on, talk to me, please. Come on, talk to me. आता अरण्यात असलेले कोडेन तेणे सपने पाची तो थिंगा पलाशींत आहा म्हूण काय ताका पडला म्हाका उदकाचो इल्लो थेंबो हुंय मेवतलो काय म्हूण. When the nest gets stirred up by God, the grace of God on you is so strong that God will not allow you to be lost in the desert or die in the desert. God is the one who is leading you on his wings. God is the one who is leading you on his wings. You have never been before, but he's going to train you to live in the desert. हालेलुया. जे भाशेन गोणीच्या पिलांक सकला लोक उडयता आनी त्याचो पाय वसोन तांकां आपल्या खांदार घेवन पत्तून येता, तेच भाशेन आमी तर कसल्याय त्रासांत सांपडलेलीं आसात आनी त्रासांत आमकां बुडटा अशीं दिसता, नको कितें करपाचें, उजो पेटला असो दिसता, कुफू जावंक सांपडल्यान दिसता, भियेनाकात म्हणटा, आमचो जेजू आमकां आपल्या खांदार मारून वयर उबारून हाडटलो. Hallelujah. वाव. Hallelujah. Moses is moving. मोसेस भोंवता अरण्यात. He is going in a direction he doesn't know तो where. नको तो खंय वयता तो पूण तो चलता. And in his heart he's saying, thank God I have gone away from Pharaoh. आणि तो चिंता जावं साहेबा हांव त्या राजाच्या हातींतल्यान Hey, thank God Pharaoh cannot find me in the desert. आरगां जेजूक म्हणटा तो आतां आनी आपणाक अरण्यात सांपडायचो ना. Thank God I'm free, I'm free, I'm free. देवाक आरगां हांव सुटला हातींतलो त्या राजाच्या. And the devil is saying, you are in the desert, what are you going to eat, man? आणि देवचार म्हणटा अरे तूं अरण्यात आहा, खातलो कितें, पितलो कितें, Where are you So going to शेवट- stay? हुंय Has रावतलो. it happened in your life that you got a blessing in one direction, but in other direction everything is like hell? येस. आमच्या जिवितांत अशें जालां, एक वाटेन आमी बेसांव मेवला आनी दुसरे वाटेन कांयच दिसती पडना जाल्यार आमकां. Hello. Hello. When somebody comes and shares a testimony, I had a leg pain and my leg got healed. Praise God. That's one blessing. But what about the other areas where hell is pouncing on you? आमकां फकत पेकोवणी मेवली, पांयो दुखतालो, जाय तो तें पांयो बरो जालो, ह्यो आमच्यो गोवायक्यो. आनीक हेर जे म्हाजो उजो पेटला तेजें कितें? Hello. Moses doesn't know which way to go. मोसेसाक खबर ना खंयच्यान वेता तो. He travels and travels and travels. तो चलता आनी चलता आनी चलता. Hungry and thirsty. भुकेला आनी तानेला. And thank God, he reaches a place where he sees a well. आनी चलता चलता थकोन थकोन तो पावता आनी एक बांय तो पळयता. And near the well, there are beautiful women. आनी बांयशी तेका सोबीत वस्तुऱ्यो दिसती पडटात. And they are drawing the water आनी ती उदक काडटात to feed their cattle. तेंच्या मेंढऱ्यांक. And just then some shepherds come आनी तेन्नाच कोण तरी राखणे येतात and they come to beat up those girls. आनी ते चेडवांक ते अटॅक करतात. And that's the time Moses comes out with all that he has been trained in Egypt and fights against them and rescues these girls. आनी तेन्ना मोजेस जें कितें शिकलोलो राजाचे पलाशीन सगले तरेची झगडी करपाक तो उठ्ठा आनी त्या राखण्यांक अटॅक करता आनी त्या चेडवांक साल्वार करता. Then he draws water and feeds their cattle. आनी तो आपूण उदक काडटा बांयचें आनी तेंकां तेंच्या मेंढऱ्यांक उदक दिता. And he also quenches his own thirst. आनी आपली तान भागयता. And is sitting by the well. आनी बांयच्या कांठार तो बसता. Does he know which direction to go? आतां तेका खबर आसा खंय तो वेतलो तो. Hey, he's in a desert. तो He, आसा listen. He doesn't have the life to live in a desert. He doesn't know the techniques. He doesn't know the techniques. तो नको अरण्यात कशे भाशेन जियोवपाक But जाय. thank God, he is at the first miracle that he has got a well where he can quench his पूण thirst. पयली मिलाग्री तेका त्याच्या म्हऱ्यांत आहा ती म्हळ्यार बांय तेजी तान तर भागता. Thank God, I will not die of thirst. I found a place where I can get water every day to drink. देवाक Correct. Hello, correct. Okay. देवाक आर्गां मुट्टा एक जागो पूण मेवलो जुंय म्हजी तानेर हांव मोच्चो ना,
तान तर म्हजी भागतली. The girls go back home, चेडवां घरा येतात and the father looks at the girls आनी पाय पळयता चेडवांक. and says, "How come you girls came early today?" आयज कशे भाशेन तुमी घरा बेगीन पावली गो? पाय म्हणटा. And the girls turn around and say, "A young man helped us when the shepherds came and attacked us and would not allow us to draw water from the well. A young man, not from the desert, helped us to chase the shepherds away, and he drew water for us and fed the cattle." आनी ती पायक सांगतात, जाणा एकलो कोण तरी मनीस ह्या अरण्यांतलो न्हू पूण भायलो कोण तरी मनीस आमकां साल्वार करूंक येयलो जेन्ना आमचे राखणे इलोले ते आमकां आताक करपाक आनी तेंच्या हातांतलो आमकां साल्वार केले आनी आमच्या सगळ्या मेंढऱ्यांक ताणें उदक दिलें आनी ताका लागून आमी बेगीन पावलीं. So the father said to the girls, "Why didn't you invite that young man at home? Because his fruits are good." अरे हे भाशेन तुमकां केलां जाल्यार तुमी ताका घरा कित्याक आपोवंक ना? So the girls go back to the well, and Moses, who is sitting there, gets the first direction to go to the house of Jethro. How did his problem get solved? His problem got solved when he went out of his way to solve their problem. His problem got solved. Most of the time, what are you saying? चेडवां येतात पोत्तून बांयशी आनी तो थिंगा आसा तो पळयतात आनी ताका सांगता आमच्या पांयन तुका आपयला घरा आनी तो घरा पावता आनी आतां बांयच्या कांठार ताका तान भागोंक जागो मेवलोलो ताका एक आसरो मेवता. ताका 2 त्रासांतलो तो साल्वार जाता उदक पिवपाक आनी एक घर रावपाक. कशे भाशेन And food? Why you are not? फूड जेवण मेवता. कशे भाशेन तेच्या प्रश्नाचो सुटावे मेवले? तेणें आनी कोणाचो पयलो प्रश्नाचो सुटावो केलो. तेणें कितें केलें? जेंकां आताक येतालो तेंकां आदार केलो. पयलें तेणें कितें केलें? दुसऱ्यांक आदार केलो, मागीर आदार तेका मेवलो. And when he helped them with what he was trained before by the Lord in the palace. Through God's grace, he was trained to be a warrior, and that training helped him to open the door of his future. My friend, whatever you went through the training, it will never go waste. It will come in use when you look out for an opportunity. Moses could have said, "That's not my job." Opportunities are all around with people who got problems, but are you willing to use what God has given you, what you are trained to solve somebody's problem? And when you do that, it opens the door of God's destiny for your life. तेणें कितें केलें? पयले सुवातेर तेंकां हेल्प केलें आनी तें हेल्प केलोलें तेका हेल्प मेवलें. आमी कितें कोत्ता ब्रदर? हांव चिंतता कितें आतां, सपोज तो फकत म्हाका उदक दियाय, म्हाका उदक दियाय, म्हाका उदक दियाय म्हूण थिंगा तो रडलोलो, ती उदक घेतली आनी वयतली आनी बिंदू. If that was the case, Moses wouldn't have been in the Bible. आनी जरूय तर तेणें म्हाका उदक दी, म्हजे चुचुरे करात, म्हाका थिंगा हांव पयसान येयला, कासार जाला, म्हाका उदक घाला. तो आपले सोदता आनी तेंकां आदार करूंक धांवता. तेंकां कसो आदार करता? जे तो पोलाशीन शिकलोलो तो घेर्राचे तयारीन तेका शिकयताले. थिंगा राजांक कुंवरांक घेर्राक वचोंक जाय म्हूण तेंकां शिकयता झगडोंक. जें कितें तो पोलाशीन शिकलोलो, देवान तेका थिंगा ट्रेनींग दिलोलें, तें तेका ह्या अरण्यांत गरज पडटा. जरी तर तो अस्कोत जालोलो पूण जें कितें शिकलोलो तो तेंकां धाडायता, तेंकां साल्वार करता आनी साल्वार करून तेंकां उदक काडून दी म्हणना तो तेंच्या मेंढऱ्यांक उदक घालता. पळय कसलें करतत तें. तुमी तुमच्या मेंढऱ्यांक घालात म्हणपाक जातालें तेणें. म्हाका इल्लें उदक जाय पूण तो आपल्याक तेंकां आदार करता आनी उदक घालूंकूय आदार करता. पळयात तेजी कोन्नी. Did he get any salary for that job? तेणी तेका कितेंय तरी म्हणलोलें, आमी तुवें उदक घातलें जाल्यार आमच्या मेंढरांक आमी Or तुका did he उदक tell the दितले. girl, tell the girl, "I will give you, I'll draw all this water, will you give me a kiss?" तूं कितें दितोलें म्हाका? किस दितोलें? तूं म्हाका जेवण दितोलें? म्हाका पोटाक भूक लागल्या तशें म्हणलें? कितें दितोलें तें ताणें विचारूंक ना. आमकां कितें जाय? तूं म्हाका कितें दितलो? तूं म्हाका कितें हाडटलो रे? हे टायमार वयता तो दुबय. Sorry? कितें आसलें? I was talking Egypt. Why did you tell Dubai? ना ना जायत जाणांगे गो दुबय आहाय मरे. तूं वयता तो आतां पोत्तून येता तो कितें हाडटलो म्हाका? आतां माई मुट्टा
बायलोय म्हणटा भुरगीं म्हणटाय तूं धाडा कितें हाडटा म्हाका आतां I'll bring myself. तूं नाका तूं येना जाल्यार जाता म्हाका मोटोर जाय सो आमकां पडला फकत तूं म्हाका कितें दितलो Only Dubai. महिन्याक कितें धाडटलो This is only in Dubai or Muscat में भी होता है. मस्कट म्हाका खबर ना म्हाका दुबयची बायल मेळ्ळ्यो दुबय आहाय मस्कट सोड हांव पावल ना गेल त्या म्हयन्या 5,000 धाडटालो हे म्हयन्या हे टायमार कितें धाडटलो पावताय आतां म्हारगाय खंय वाडल्या म्हाका कितें धाडटो रे भुरग्यांक कितें धाडटो रे आनी तो म्हाका कितें दितलो काय म्हणना तो तांकां आदार कोत्ता उदक काडटा आनी तांकां दिता कितें मनीस रे So here is God telling us, whatever we have learnt in the nest will be helpful when you learn to fly. जेन्ना तूं कितें गुटेरांत शिकला The training in your nest. जें कितें मोजेस त्याच्या गुटेरांत इजिप्ताच्या गुटेरांत शिकलोलो तें तेका अरण्याक बऱ्याक पडलें जे भाशेन जें कितें शिकतात भितर गुटेरांत पिलांक बरें पडटा जेन्ना तीं उडोंक वेतात तेन्ना वाऱ्याचेर तेच भाशेन आमकांय जें कितें आमच्या घरांत जें कितें आमी हूंय तरी शिकल्यात तें आमकां बऱ्याक पडटलें दुसऱ्या जिवीत मुखार वयता तेन्ना Hallelujah. So now, Moses, now let's say, you are Jethro. हांव जेत्रो सास पाय तुगे जालो ना अजून जालें ना न्हू आज You सद्या are तूं too fast, brother. बेगीन काजार कर मरे I wonder how आतां मेळटा Pia किधर है? Pia है क्या? Why is he so fast? सुडसुडीत काजार कर न्हू आतां तेका तूं चिडवून सालबार केलें हांवें Praise Yeah. God. You're so fast. You are Jethro हांव जेत्रो and I'm Moses. ओके तूं मोजेस And I've been introduced to you for the first time. फर्स्ट टायम येता थिंगा तूं Praise God. प्लीज गॉड Now, the girls bring Moses to Jethro. Now, when I go to him, what kind of garment do I have? Do I have the garment of a Hebrew or do I have a garment of the palace? कसलें आंगोस घालून तो म्हजे मुखार उबो जाता हिंगा Because I have run from that place suddenly. अकस्मात तयारी करिनासतना तो असलो तसोच भायर सरला He did not get time to fill his change. bag. He did not get his time to fill the bag. He did not go to the palace to change his clothes and said, okay, I'm going for the desert, so let me change my appearance. No, no, no. He went with whatever he had. जें कितें आसलें तें तसोच तो पळोवन गेलो भायर सरलो इजिप्ताचो तेका कांयच घेवंक मेळोंक ना Now we both meet each other. आतां Now आमी when दोगांय- I am having the robe of the palace, how should I meet him? आतां जेन्ना पलाशींतलें आंगोस्त्र तो घालून आसा तो म्हाका कशे भाशेन मेवता I have got jewelry all around my neck. आख्या From the palace. आंगाचेर तेजे Because when I'm a prince, I shall dress like a prince. Isn't it? आंगाचेर भांगार आनी मोतयां आहात तेजेर And now I'm introduced to Jethro. Now can I tell him, hey, I'm the prince in Egypt. You might be a prince in Egypt. When you are in a desert, that training that you got and this robe that you got and this jewelry that you got cannot make you survive in the desert. You got to come under my wings, Jethro is saying, for you to learn how to get trained in the desert. Yes. So what is So Moses got to get all his pride out of the palace, the pride of the palace, and humble himself and come under the wings of Jethro and humble himself. And Jethro says to Moses, I got a job for you. And Moses is saying, I'm ready to take the job. Are you following? So जोरी तोर Now Moses could have said, जोरी जेन्ना तो मोजेस भायर सरोन येयला इजिप्तांतलो तो राजवटकीचे आंगोस्त्र घालून येयल्लो आहा आंगोस्त्र घालून येयला म्हूण तो राजवटकींत आहा आतां राजवाड्यांत आहा ना तो हूंय आहा ओरोंट्यांत आहा सो थिंगा तेज्यान म्हाका बडाय मारूंक जाता अरे जाणा हांव कूर पळय म्हजें आंगोस्त्र ओळख घे म्हजी तुका खबर ना हांव कोण I can buy like you. 10 जाण 100 जाणांक तुका इंगते घेवपा जाता You giving me a job to look after the sheep? म्हाका चोय रे म्हज्यान तुज्या असल्या इंगती घेवपा जाताय आं हे भाशेन तेज्यान उलोवंक जाता म्हजेशी तो हूंय आहा कोणाचे हूंय अरण्यांत कोण आतां वळख ह्या अरण्यांची म्हाका प्रेज लॉर्ड सो तो येता आनी तेका आतां कितें जावपाक जाय खालती जावपाक जाय जरी तेका ह्या अरण्यांत रावंक जाय जाल्यार प्रेज लॉर्ड
तेजो जो गोरव आहा तकलेक ह्या मात्ता हांव पॉलाशीन जियेलां पॉलाशीन वाडलां सगळें जाणां आख्खे गिरेस्कायेन हांव रावलां हें सगळें ताका आतां सोकला दवरचें पडटा वय ना आनी खालती जावन ताका म्हज्या हाला येवपाक पडटा आनी जेन्ना तो खालती जातलो तेन्ना ताका हांव सांगतलो कितें कांय भियेनाका रे तुका हांव काम दितां जरी तो गोरवान रावलो जाल्यार हांव म्हणटलो ताका भायर वच इस्मारीक आसा. Hey, is there anybody who has gone to the Gulf country? Anybody? कोणूय भायल्या देशांनी गल्फाक गेल्ले आहात? Please put your hand up, please. Those who have been to the Gulf. Okay, those who have been to the Gulf. Okay. गल्फाक Okay. When you stand at the immigration, okay, there. How do you stand there? जेन्ना आमी म्हणटा थिंगा तुम सिंगापुर जाता ना, कैसा खड़ा रहता उधर? हाँ? और इंडिया में कैसा खड़ा रहता है? जेन्ना थिंगा इंडिया में जब कोई पीछे खड़ा रह रहे लेकिन उधर कुछ आवाज आता है. इमिग्रेशनाक थिंगा कसलो रेस्पेद आसता आमकां आनी हिंगा इंडियेक येयले म्हणटकच इमिग्रेशनाक आमी कसली दादागिरी करतात तें. Are you following what I'm saying? Youth. Correct. You follow? Yeah. So Moses, even though he was a prince in Egypt and he had all that dadagiri, supposing, but now when he's in the desert, he has to crucify all his dadagiri and humble himself under Jethro. So what at one time was a blessing might be when the season is over, God will ask you to crucify that blessing because God has got something more better than what you had before. Hallelujah. सो आमचेशी आदीं आमी व्हडले गोरवान भोंवतले आसले पयशे आसले गाडयो आसल्यो ह्या आसल्यो त्या आसले सगळे बोडाय मारूंक भाडकाराचे भुरगे कशे भोंवतले आसले पूण जेन्ना तूं त्या जाग्यार वेता तुका थिंगाचो जावपाक तुका खालती जावचो पडटा. So your training in one place cannot be used in another place. It will short circuit. Are you following? Your training, you said? What did you say? Your practice and your training and what you have been before, you cannot use that in a different place. जुंय तूं वाडलोलो ते स्टायलीन रावपाक तुका दुसऱ्या जाग्याचेर स्टायल मारूंक मेवची ना. At that place you got to be yourself crucify and get under the wings of Jethro. And that is why God has brought many Jethros in your life, because when you come under the wings of Jethro, it's hard labor. Because in the palace I have to open my mouth and there are two girls putting grapes in my mouth in the palace. But when you are under Jethro, and now Father, get the devil out of him. No, you are under Jethro because God wants to teach you and train you for a future. जुंय आमी वळखो ना त्या जाग्याचेर वेतात थंय आमकां खालती जावचें पडटा आनी जें थिंगा ती स्टायल मारताली ते भाशेन आमच्यांनी दुसरे कडेन मारूंक जायना. कित्याक जो जाग्याचेर तूं वेता तुज्याय जिवितांत देवान जेत्रो घायलोले आसात आसतले त्या मोजेसाच्या सासूपायचे भाशेन सासूपाय न्हू पूण कोण तरी घायल्यात आसतले जे तुका खालती जावपाक दवरलेले आसात. Hallelujah. The Holy Spirit just reminded me of something. Praise God. When I came to Goa, I used to drive and come to Goa bringing the sick people. And then when I would come to Goa, my vehicle used to get shifted to Tata Mobile. And in the Tata Mobile, we used to load the speakers, all this sound, this same and go from one place to the other place. And when we would reach there, might be 11 o'clock, 10 o'clock, 12 o'clock, I would be driving, fixing up the sound system, sweating, and going at midnight, coming up in the morning, and then preaching. When the preaching is over, again load it, again take it to the next parish, next place. And it went on and on and on for 7 to 8 years. When I passed the test, God got me out of that training, and now Brother Lino is doing it over here. But God put me there on a training. सुरवातेकूच जेन्ना तो हिंगा गोंया येयलो तेन्ना तो न्हूच प्रिचरूच म्हूण येयलो पूण तो खालती जालो हिंगा
जे मोटरान तो लोकांक घेवन येतालो ड्रायव्हर म्हूण येतालो पयलो सद्याक प्रिचर म्हूण तूं म्हाका गाडयेन तुज्या व्हर म्हूण तो सांगून आसलो म्हाका गाडी धाड म्हूण तो बुमय म्हाका गाडी धाड म्हूण सांगून आसलो आपल्या गोंया व्हरपाक पूण तो आपुणूच मोटोर चलोवन ड्रायव्हर कसो दुसऱ्यांक घेवन येतालो हिंगा येयलो म्हणटकूच आपली गाडी दवरतालो आनी टेम्पो टाटा मोबायल घेतालो आनी टाटा मोबायलांत आमी आमच्या भावाशी वचोन तेंगेर घरा स्पीकर हेच सेम स्पीकर This speaker reminds me because I've carried this speaker yes same lot many times. You know same ones, no? No, I know. Yeah. Don't ask him. I carried it. I know. Speaker, you know your baby well, isn't it? Hello. If you have been carrying the baby every month, can you ask somebody, is this the same baby? ना हांवें क्लॅरी केलें तें तूं हेची न्ही पयलीं हांव घालतालें तें पयलीं सो भिनाक हांव वळखत तेंगा आय एम जस्ट रिकन्फर्मींग देम बिकॉज ही हॅज मातशें रिफर्बिश केलें ताणें प्रेज द लॉर्ड सो हांवूय आसलो इजिप्ताक बाबा अरण्यांत हालेलुया सो हो येतालो सावंड सिस्टम घेतालो गाडयेंत लोड कोत्तालो परतून ती टेम्पो टाटा मोबायल चलयतालो ते इगोजेन पावताले आमी रातचे थिंगा आमी तो चड मेजर काम म्हणटा तो चड कोतालो कित्याक ताका एकल्याको उबारपाक येसोले आमी दोग जाण उबारताले तर फिक्ट कोत्तालो सारको घामेतालो मागीर ते सेटींग कोत्तालो फाल्यां सकाळीं रेतीर परतून मागीर न्हिदोंक वयताले रातचे सकाळीं येताले परतून तो सगळें सेटींग तेजेशी जें कितें कोत्तालो परतून राती परतून काडप परतून गाडयेंत घालप परतून दुसरे पेरिशींत वचप रातचे इगरोजी उदकी करप परतून घालप परतून दुसऱ्या दिसा येवन चालू करप. And the day the retreat would get over, that same night, drive back to Bombay the whole night and reach every person to their house and then go back home. I've been doing it for 18 months and God was watching. God was actually training me for my future. हालेलुया सो हे तो सेगीत तेन्ना तो म्हयन्याक 10 दीस ते 15 दीस देखून येतालो कित्याक ती सेगीत हे इगोजेन सान ते इगोजेन ते इगोजेन सान ते इगोजेन हे भाशेन रेतीरां आसली आनी मागीर तो लोकांक हाडल्या त्या लोकांक परतून आपले गाडयेंत घेवन परतून बोमोय वेतालो And the car that I used to bring was Maruti van, not a high-tech car, no power steering. Maruti van. मारुती व्हॅन जी हिंगासान बोमोय हाडटालो आनी वत्तालो तसली गाडी तो चलयतालो आनी देव म्हणटा आपल्याक पडयतालो तेन्ना कशे भाशेन मोगान वावर कोत्ता तो पासियेसान वावर कोत्ता तो. Hallelujah. There are many Jethros in your life too. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जायते जेत्रो आसात. And those Jethros are making you work with stinking jobs. आनी तुजेय जिवितांत जावं त्या ऑफिसांत वा जावं त्या तुजे इगोर्चेंत हिंगा थिंगा They वयता थिंगा speak stinking words. त्या घडये तुका तरे तरेची उतरां उलयतात आसतले तरे It's तरेचे हाड काम दितात it's आसतले smelly, it's hurting. आनी तें तुका दुखता आसतलें तुका त्रास जाता And आसतलें the devil is saying, where is your God? आनी जेन्ना तूं हे भाशेन वावर कोत्ता थोकोस घेवन कसलीं कसलीं ओकमानाचीं उतरां घेवन तुका देंवचार हिंचात्ता तुजो देव हुंय आहा रे. Hey, aren't you Moses, the one who was drawn from the water and was raised up in the palace? Where is your destiny? Where is your future? You, the one who was once upon a time called a prince, now looking after the sheep. Hallelujah. So तेका देंवचार उगडास कोत्ता अरे तूं न्ही तो जितून जाका उदकांतलो भायर काडलेलो सालवार केलेलो मोत्तलो आसलो तूं तेन्ना तुका सालवार केलेलो तूं पोलाशींत वाडलो पोलाशीचें सगळी गिरेस्काय तुका आसली खूंय आहा रे तूं खूंय आहा रे तुजो देव. And Moses is in the desert for how long? आनी मोजेस कितलो तेंप अरण्यांत उत्ता. Can somebody tell me? 5 years? Huh? He is looking after the sheep for the next 40 years. आनी 40 वर्सां तो अरण्यांत रावन त्या मेंढऱ्यांक पोसता. 40 years in the palace, 40 वर्सां पोलाशींत 40 years in the desert. आनी 40 वर्सां अरण्यांत. 80 years already gone. 80 वर्सां जालीं तेका आतां. Is there any future? 80 वर्साच्या मनशाक आनी फुडार आहा आतां जालें न्ही रे संवसाराक फाट. What? ना ही मातशें एक्सटेंड केलें 80 न्हू. Huh? वेन यू आर 60 ओनली संवसाराक फाट
आनी 80 जाले म्हणटरी फणांत माड आनी एका 80 जाले आतां Is 80. आनी आनी ताका कितें उरलां फणां वचपा दीस जाले थोडी मागताय बेगीनू म्हाका ओरो माग रे देवा रे बरें सांग आतां 80 जाले मोजेसाक आमगे आमगे हिंग न्ही आमगे बरें I want to just ask a question to everyone, including me. Living under Jethro will be 40 comfortable? years. 40 years comfortable? And 40 years, आनी राव रे काजार न्ही केन्ना मग तुवें अजून ताका in that 40 years, see, Jethro saw the heart of Moses, and that's why he gave Moses his daughter. आं दिली ते सांग मरे You लोक are म्हणटा more आख्खो interested- 40 वर्सां कामू करप मेळ्ळा आमगे कितें इजी कर मरे लोकांक कित्याक बेश्टो 40 वर्सां आंकवार उरलो ना मरे काजार जालें मरे ना लोक म्हणटलो आख्खो जेत्रो जेत्रो तूं जेत्रो घे मरे हेंगा So you mean to say, You are giving a wrong picture of Jethro. No. You mean to say, भुरगीं जालें तेका वय बाबाय जाल म्हणटा तूं म्हाका जेत्रो म्हणटा आनी हांवें तूं काजून काजार केलो ना. you mean to say, if a person is married, then Things are better for him. Then he can work very much hard. आनी मागीर काम मातशें फास्ट जाता न्ही रे एक्टीव जाता मनीस तुका खबर ना काजार जालें म्हणटरी एक्टीव जाता मनीस दे स्टार्ट वर्किंग मोर मागीर आनी हार्ड जो गोंयांत काम करतालो तो मागीर लिंग वयता काम पॅरिसा वयता कोण एकलो कोण दुबय वयता कोण मस्कट वयता कित्याक रे काजार जाला आनी फास्ट तो हें घुटेर सोडटा आनी दुसरी घुटेर हांव थिंग वयता काजार जाल्यार बऱ्या पडटा दुसरी कडेन वचपाक So those who are lazy, you should get them married. They will start working hard. Yeah. That's your theory. सारकें Okay. So 80 years are gone, 80 वर्सां जालीं and now we have come at the end of 80 years. मोजेसाचे शेवटाचे दीस Is it written Shevatache this? You are reading from now what? this Exodus 3:1 is just 80 years. आत काम कमी जाता आनीक But look at him, at 80 he is working. हाय साहेबा 80 वर्सांचे आनी कोण काम करता मागण्या रितीराक म्हण येवपा बरी आसताय घरांत कोण काम करता इंचार सुनांक इंचार सासमाई काम करता काय म्हण घरा कडेन Sorry? सासमाई सासपाय सगळीं रेतीरा भोंवताय 40-50 जाली की ना ती रेतीरा आनी इगोजेंको आसताय काम कोण करता काम ती करताय घरा कडेन आनी तूं म्हणटा तो आजून राखणो मेंढऱ्यांक पोसता विचार मरे कोणा विचार No, you're confusing me. What you're saying? Okay, let us go. No. You say there might be some point. Yeah, tell me what you say. Moment you are 40 and all, no? People start going for 40, 45 retreat सोदपाक भोंवताय. Okay. पयलीं आमचे भाशेन दोगांयचे भाशेन आमकां देव म्हणल्यार नाका इगोरज म्हणल्यार नाका फादराचेर आड उलोवपाचें हेंचेर आड उलोवपाचें तेंचेर आड उलोवपाचें पूण 40 दीस जाले न्हू मातशें कितें जालो काळीज दुखपा लागोलें पांय दुखपा लागोले प्रेज द लॉर्ड केल्यार बरें आतां प्रेज द लॉर्ड केल्यार बरें आनी मागीर प्रेज द लॉर्ड येताय मागीर घराक काम कोण करता आतां So you mean, 25 वर्साचे सुना आहाय तो घराको काम करताय so you mean to say the people who are 45 plus, हय they will start praise the Lord, they start praise the Lord and from morning to evening they will only go for the retreats. Yeah, Retir, you go and see Blessed Sacrament. इगोचे कोरे कोण आसाय चड तरणाटी आसाय तरणाटी घरांत काम करताय आनी तरणाटी म्हळ्यार स्पेशली ह्यो हाडटाय त्यो उनियो सुनियो दे आर वर्किंग ती काम करताय आनी 80 years Moses is working. Ask. But how come you know all Only these things? जी एकली आहाय न्हू लायक आमगे माय आनी ती म्हण काम करताय घराक मातशें So if the daughter-in-law is there, then mother-in-law is in the church. So इगोचे भेटयल्यात देवा भेटयलें तांकां Candles are betaying. How mother-in-law is betaying?
ते भाशेन सेम प्लेस ऑफ द कॅन्डल. बेश्टे सांगता न्ही. शी सेइंग शी सेइंग यू आर टेलिंग ऑल लाईज. सी यू आस्क हर एज. ती 25 वर्सांची, ती घरात काम करता. नाव शी इज एंग्री विथ यू. You are saying 25, she all ना are ती एकली ती घराको एकली ती घरात काम करता. she is 72 and you are telling that she is going only for the retreat. She is saying I am working day and night. हो ना ते घराको सून ना रे, सून ना ते बरे सून ना. I know हांव जाणटो की खबर. she doesn't have सून. घराको सून आहे तू सून काम करताय, सासमाई काम करताय. मुझे सारखी राग आली किती रे. ती म्हाका काडटो कितें. She is really angry with you now. I know. हांव जाणा तूं काम करता म्हण घरा कडेन. हय शांती. I wonder with one sentence so much. What would have happened if Sunbai would have been? आणि थोडी हाडल्या मुसलो हाय तुका खबर ना ती केसो उतर म्हणटाय ती म्हाका. थोडी हाडली काय ती तुका हिंगा म्हणटीस ती पडटा ते उतर आयकताय. I did not say anything. He is the one. तेका सांग. He is the one. I did not say anything. हो म्हाका ट्रान्सलेट करून लायता. हो ट्रान्सलेट करता. I did not say in English. He is only saying. हांव हिंगा म्हज्या तोंडांतल्यान कांयच उलयना. तो तेच्या तोंडांतल्यान उलयता हांव उलयता. तुझे येईल ते बिल तेंकूय कळटा इंग्लीश. तेंक इंग्लीश हांवें सांगिल्लें तें जालें. हांव तूं सांगत तें हांव उलयतां. तेंका खबर आहा ती जाणां हांव ट्रान्सलेटर म्हूण. सो ओके मोसेसा उलया. सो मोसेस इज Now she स्टील is showing you her arms. पळय हातपांय आसपासून आमी काम करतलीं. See. ती शी लायक मोसेस. ते एक जेत्रो असतो कोण तरी. Yeah. After the service, he's in a mess. She's not going to spare you. म्हाका हे सायडी वयच्यान वचोन दिलें. हय सारीक सांगपा लाय. तेका सारीक सांगपा लाय. Baba, I did not say. अरे तूं I did not say. He is the one who said it. I did not say anything. He did not translate. He spoke it. तो सांगत तें हांव करता आनी एक उतर हांव फालतू जायना. She's saying, why are you... लेट्स गो. आमी या जेत्रो बोले या. आतां मोसेस काजार जालो. Oh my God. बेश्टा तुवें जेत्रो हाडपाक उपकारना आसलो. Be at peace. Yes, peace. No, peace. Be at peace. Okay, finished. Yeah, you can come out now. Praise God. Okay. Never I experienced this with the translator. The translator makes a mess and I get caught. आणि मोसेस जेत्रो त्याच्या सासूबाईच्या मेंढऱ्यांक राखतालो. Okay. Moses kept the flock of Jethro, his father-in-law, the priest of Midian, तो मिदियानाच्या त्या लोकांचो पाद्री आसलो. and he led the flock to the backside of the desert. आणि त्या हिंडांक घेऊन तो अरण्याच्या फाटल्या सायडीन गेलो. And came to the mountain of God, even to Horeb. आणि थंय तो देवाच्या पर्वतार पावलो. ताचें नांव होरेब. And the angel of the Lord appeared unto him in a flame of fire out of the midst of a bush. आणि अकस्मात त्या झिलकुड्यांतल्यान उजवाड जालो आणि देवाचो आंज बुडवो ताचेची ताका दिसती पडलो.
And he looked. आणि ताणें तें झिलकूट पळयलें. And he looked. आणि ताणें तें झिलकूट पळयलें. And he looked. आणि ताणें पळयलें. And he looked. आणि ताणें पळयलें. And behold, the bush burnt with fire, and the bush was not consumed. झिलकूट उज्यान लासतालें पूण तें उजो झिलकुटांत उजो आसलो पूण तें झिलकोट लासो नासलें. And Moses said, आनी मोजेसान म्हटलें, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. आनी मोजेसान म्हटलें, हांव थंय वेतलो आनी हें अजाप कसलें तें पळयतलो. उजो आसा झिलकुटांत पूण तें उजो तो लासो ना झिलकूट. And when the Lord saw, आनी जेन्ना देवान पळयलें, and when the Lord saw, आनी जेन्ना देवान तें पळयलें, and when the Lord saw, आनी जेन्ना देवान पळयलो, and when the Lord saw जेन्ना देवान पळयलो that Moses had turned aside to see, जेन्ना देवान पळयलें की मोजेस पळोवंक मुखार सरला म्हूण, God said, देवान अशें म्हटलें, God said, देवान अशें म्हटलें, God called him. देवान ताका आपयलो. God did not call him when the burning bush was on fire. देवान ताका झिलकूट लासता तेन्ना आपोवंक ना. The angel of the Lord appeared and there was a burning bush. देवाचो आंज बडवो ताका दिसती पडलो आनी तुवें झिलकूट Just put the उजो verse आसलो. number 2. Verse number 2. Yeah. There was a fire in the bush, झिलकुटांत उजो आसलो but the bush was not consumed. पूण झिलकूट लासो नासलें. He saw some wonder, कितें तरी अजाप ताणें देखलें, but he did not turn his eyes from that wonder. पूण तें अजाप ताणें दोळ्या मुखा वयलें वचोंक दिवंक ना. He left everything सगळें सोडलें and he began to move in that direction. आनी त्या झिलकुटाशी तो गेलो. That's the time God saw him. तेन्ना देवान ताका पळयलो. God saw him that Moses turned around. देवान ताका पळयलो, मोजेसाक पळयलो, तो पळोवंक वेता तो अजाप. God saw Moses turn aside. देवान मोजेसाक पळोवंक वेता आसतना पळयलो. In the same way, God is seeing you when you look at some great signs, wonders, and great things that are happening, and your eyes are fixed on those things, and you are turned aside from everything else, and you're looking at that. That's the time God is saying, I'm calling you. आमी आमच्या जिवितांत जेन्ना अजापां पळयतात, देव कितें करता तें पळयता, तेन्ना देवूय आमकां पळयता. सगळे आमी सोदतात आनी देवान केदें विस्मीत केलां, देवान खुर्साचेर म्हजें कितें केलां तेजेर आमी जेन्ना नदर मारता तेन्ना देव आमकां पळयता आनी आपयता. In my life, म्हज्या जिवितांत for the first time when I attended a retreat, I was brought to the retreat. जेन्ना आपणाक रेतीराक हाडलेलो, I did not have mind at that time because my memory was gone. I did not even know my name. आपल्याक this is at what age you were saying? 33. 33 वर्सांचे पिरायेर तेका तो पिसो जालोलो, तेका तेजें नांव तो नको आसलो. The retreat was going on. रेतीर चलतालें. But I could see people getting healed. आपणाक दिसती पडटाले पेकोवण्यो जातात त्यो. There was one man who was lame. एकलो मनीस पांगडो आसलो. 4 days I saw him lame. 4 दीस आपणे ताका पळयले तेजेशी चलोंक जायना आसलें. On the 5th day the retreat was getting over. The last prayer was going on. 5व्या दिसा रेतीर काबार जातालें. I was sitting right behind him. हांव तेच्या फाटल्यान बसलोलो. And the priest said, there is a person who is lame. God is saying, get up and walk. The Lord is giving you the power. आनी त्या पाद्रीन म्हटलें, हिंगा एक आसा पांगडो, जेजू तुका शक्ती दिता, घोटाय दिता, जेजूच्या नांवान उठ And start walking. आनी चलोंक लाग. And my eyes were looking at him. आनी हांव ताका पळयतालो. My eyes were looking at हांव him. ताका पळयतालो. My eyes were looking at हांव him. ताका पळयतालो. He was struggling to get out of his chair. तो उठोंक सोदतालो. He had heard what the priest had तें said. पाद्रीन म्हणलोलें तें तेणें आयकलोलें. He began to move. तो उठोंक लागलो. He put the pressure on the hand, on the chair. ताणें कोदेलाक घट्ट धरलो. His wife grabbed him ताचे बायलेन ताका वयर मारलो and he stood up. आनी तो उबो He रावलो. was shaking all तो over आख्खो हालतालो and he put his leg out. आनी ताणें ताजो पांय फुडें घातलो. The wife was helping him. बायल ताची आदार As करताली. he began to walk 4 or 5 steps, suddenly he began to walk. He climbed the stairs. I saw it, and when I saw it, I said, I want what he got. आनी जेन्ना ताणें एक तांच मारली, दुसरी तांच मारली, बायल ताची आदार करताली, तो सोडसोडीत ताच्या उपरांत चलोंक लागलो. आनी ताणें तें पळयलें
ताणें तें पळयलें And I said, God, I want what he got. आनी ताणें म्हटलें धोनिया म्हाका जाय त्या फादराचें कितें आसा तें What he did, I want that. जें ताणें कितें केलां त्या पाद्रीन तें म्हाका जाय And I'm not going to settle for anything less. I want what he got. आनी म्हाका कांयच नाका हांव कितेंच घेवपाक तयार ना त्या पाद्रीचें कितें आसा I तें हांव could not sleep all the time. Those things kept right before my हेर eyes. सगलें आपूण इसल्लो म्हणटा हेर सगलें हांवें सोडून दिलें सगली नदर म्हजी फकत त्या पाद्रीचेर आसली त्या पाद्रीच्या गुणाचेर आसली How many times have you seen signs and wonders? आमच्या जिवितांत आमी कितले पावटी अजापां How आनी many मिराकल times पळयल्यात? has God shown you his glory? कितले पावटी आमी देवाची मोहिमा I पळयल्या want to ask you a question. आपण तुमकां एक म्हणटा When प्रश्न विचारता. somebody gets healed जेन्ना कोणूय पेकोवणी जाता or somebody gets something special, जेन्ना कोणाकूय कितें बरें मेवता the person comes and gives his testimony. तो हे मनीस येता आनी ताची गोवायकी दिता Okay? After 1 year, एका वर्सा उपरांत how much do you think the person remembers? त्या मनशाक कितलो उगडास उरता देवान कितें केलां तें Now, let's take the other way around. उलटें. Supposing somebody did something wrong to you. सोजमोयाक पयलें तुका देवान कितें तरी बरें केलोलें तेजी गोवायकी तुवें दिलोली आतां समज कोणें तरी तुका वायट केलां You did not share the testimony. तुवें कोणाक सांगोंक ना Years have gone, but you Right, still yes. remember the date, the time, the color of the clothes and everything, and you're still scratching that, and it's still in your memory. जायत्या वर्सांनी तरी आसतना तुका उगडास आहा उमक्या दिसा उमक्या जाग्याचेर उमकी कापडां घालून आसलोलो आनी म्हाका कसलो अपमान केलोलो तें म्हाका उगडास आहा Is it right? Come on, talk to me, please. उलयात Come सांगात on, talk to me, please. सांग Come on, talk to me, please. Look at Moses. 40 years he's in the palace, but his eyes are not fixed on the palace. But what he's seeing here, he leaves the flock, he leaves everything, and is moving in that direction. In the same way, you have gone through tough situations. But when God shows his glory and you are saying, God, I want to see your glory, and you're moving in that direction and you're looking at it and you're not taking your eyes off it, you are fixed on it, that's the time God calls you. There have been many of you whom God has called, and you knew that God is calling you. You had that fire in you, but then your eyes moved from God to something else and you lost your vision. You lost your goal. You lost your dream that God had given you. You lost the purpose. You lost the destiny that God had called you for. Is it right? सो मोसेस 40 वर्सां कोलाशींत आसलो आनी 40 वर्सां अरण्यात आसलो तेन्ना तेजी नदर खंय आसली कोणाचेर आसली पलाशीचेर आसली आतां जेन्ना तेणें झिलकुटांत उजो पळयलो देवाचो आंच बोडवो पळयलो आनी उजो पेट्टा पूण तें झिलकूट लासोना तें पळयता वजा पळयता तो आनीक पळोवपाक फुडें गेलो आमी आमच्या जिवितांत कितें पळोवपाक फुडें वेता You know, when we left yesterday night from here, काल आमी जेन्ना हिंगासान भायर सरून गेले this brother said, tonight I want you to go to sleep. हांवें भावाक सांगलें आयज तूं बेगीन न्हिदोंक वच Because I don't sleep till 2 o'clock or कित्याक? 2:30 or 3. 2-3 वरां देखून तो जागोच आसता Because what I see in the Bible excites me. जें कितें पळयत पुस्तक तेन्ना वाचता तें ताचें आख्खें पिक्चर कशें ताका दिसता And again by 6 o'clock I want to come out and I'm saying, when will I get a chance to stand here and share what the Lord is showing me? आनी तो पत्तून जेन्ना 6 वरांचेर उठ्ठा तो म्हणटा केन्ना काय आपण पत्तून पावतलो आनी पत्तून तुमकां जें कितें So, आपण शिकला तें so सांगतलो all the time God is looking at you. What are you looking at? सो पत्तून देव Are you looking at TV? Are you looking at something else? आमची Or are नदर you खंय looking आसा at the TV of heaven called the Holy Bible? आमची नदर खंय आसता आमची नदर टीव्हीचेर आसता सिरियलांचेर आसता भांगराचेर आसता प्रॉपर्टीचेर आसता घराचेर आसता कामाचेर आसता काय आमची नदर झिलकुटाचेर आसता जें झिलकूट पवित्र पुस्तक जें लासता जें आमकां उलो मारता जें आमकां आपयता ताचेर आसा Whom did Moses talk to? मोसेस कोणाशी उलयलो Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush is not burnt. Whom is he talking to? तिसरे वळींत कोणाशी मोसेस उलयलो हांव आतां पळयतलो हें कसलें अजाप तें हें झिलकूट कित्याक लासोना तें हांव पळयतलो How many times are you talking to yourself the things of the heavenly kingdom? कितले तो कोणाशी उलयलो मोसेस आपल्याशीच उलयता हांव
पळयतलो हें झिलकूट कित्याक लासना तें हांव फुडें वचोन पळयतलो आमी आमचेशी कितले फावटी उलयतात. Come on, eagles, talk to me, please. Put the fourth verse. And when the Lord saw. आमी कितले फावटी उलयतात आनी आमी कितें आमचेशी उलयतात. You know, when we are worshipping and all that, you are lifting your hands, you are doing this, you are doing whatever. The word of God says, the Lord is watching and seeing you. He's seeing what are you seeing? He's seeing what you are seeing. Are you seeing only the healer? Are you only seeing the healing or the healer? Are you seeing the blessing or the blesser? आमी जेन्ना देवाक वाखाणटात आमी आमचे हात वयर काडटात दोळे बंद करतात आनी आमी दोळे बंद करून कोणाक पळयतात काय म्हणटा आमी सोडवणाऱ्याक पळोवंक सोदतात वा आमी सोदतात म्हजी किडनी जी बरी ना ती किडनी बरी जाल्यार पुरो म्हजो पांयो दुखता आर्गां दिता आनी पांयो बरो जाल्यार जाला काय आमची नदर खंय आहा आमची नदर पेकोवणाराचेर आहा वा आमची नदर म्हजे पेकोवणेचेर आहा म्हजो गो सोरो पिता म्हजो गो सोरो पिता and those who are looking at those deliverance and healing and all that, their life till the last breath they are only doing that. आनी जांची नदर फकत पेकोवणेचेर आहा फकत हेजेरूच आहा ती आख्खो लायफ भर म्हणटा फूल टॉक टायम काबार जाय पासून फोंडांत वयचे पासून म्हणटा तेजेरूच आसतली नदर. Today there was chicken, right? And fried rice. Was the food okay? Okay. Now I went inside and I saw the piece and I picked it up and I put it in my mouth. Just then I was with another person and I said, I picked up that piece with a spoon and I put it in my mouth and I'm still eating. I said, nobody in the room questioned me. But what if somebody from here goes to that room and picks it up? Will they question you? Come on, will they question you? Why they are not questioning me? Because of my relationship, right? Is it right? In the same way the Lord said, son, when you have my relationship, you can enter my house and take whatever you want. You don't even have to ask and nobody will ask you. But if you don't have a relationship with me, everybody will say no entry. जेन्ना आमी आमच्या घरांत वेताव म्हणटा दर एकल्याच्या घरांत आमच्यांनी कुलेर घालून कुंड्यांतलें देखून नुस्तें काडूंक जाता वो कायले वयलें नुस्तें काडून खावपाक जाता वय ना केन्नाय फ्रीज उदकी करूंक जाता आमकां कोणूय जातलो आमच्या घरा पूण दुसरो कोणूय तर करूंक लागलो दुसऱ्याच्या घरा गेलो जाल्यार अरे तूं कितें रे मातशें बस मरे सालांत बस मरे म्हणटले वय ना कुजनात येयलो रोकडो पूण घडये तो सूय सोयरी कोता तूं मामांगेर वयता मशनांगेर वयता तुजी सोयरी कोता आसा जाल्यार तुवें पत्तून कायली तोसूंक जाता हांव येता तुमगेर मागीर Don't start all over again. आतां यो म्हूण सांगलें I did not say anything. She'll think that you are translating what I'm talking. तुवें तें बोट दाखोवन हाडली बरें ओके सो तेच भाशेन म्हणटा आमी जेन्ना मागण्याक येता आमी जेन्ना देवाक वाखाणटा आमची सोयरीगोत आसूंक जाय देवाशी आमची सोयरीगोत खंय आहा म्हज्या किडनीशी म्हजी सोयरीगोत म्हज्या पांयाशी म्हजी सोयरीगोत म्हज्या सोऱ्याशी बेबदो आहा तेजीशी म्हजी सोयरीगोत खंय आसूंक जाय म्हज्या देवाशी म्हजी नदर आसूंक जाय म्हज्या देवाशी नदर आले किडनी रे नीव दित मत तुका पांयां कितें तो पांय सारका मत तुगेलो तो पांय सारको जालो जालें काबार गो सोरपिता म्हजो ओत्मो तेजेर आहा हे भाशेन जरूय तर आमची सोयरीगोत देवाशी आहा काबार जरूय तर आमची सोयरीगोत हिंगा भुरग्या जोर येयला भुरगीं बरी ना भुरगीं शिकनाय आख्खी वगत नदर तेजेर देवाचेर आमची नदर ना तो देव पळयता आमची नदर खंय आहा ती. When you are translating is okay. Same सांगील मरे हांवें तुवें सांगिल्लें. No, but you now don't point the finger that side. She is looking again and again. अरे we are meeting every time. I meet her outside. I know. ती म्हाका मारपा ना रे तुमी नाका. तेक भिरांत ती म्हाका मारीत न्हू. What did she say? What did she say? Okay, let's go. 80 years जाली. अरे तेका जाले दीस. थिंगा. You don't turn to the bush, that is burning. We'll turn to Then the Lord saw that he turned aside to see. God called him out of the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. जेन्ना देवान ताका पळयलो ताची नदर त्या जळट्या झिलकुटाचेर आसा ती देवान ताका आपयलो आनी म्हटलें मोजेस मोजेस
आणि मोजेसान म्हटले हांव हांगा आसां. Shall we continue next time? Well, the time is up. It's 4. Another half an hour. कितल्यांक बस कितल्यांक? Because I want to take a healing session now. तो म्हणटा हिलिंग सेशन गेल्या बरें काय तुमकां शिकयल्या बरें? म्हाका हिलिंग सेशन म्हणटा हिलिंग सेशन म्हणटा मातशें बरें जातलें तुमी. म्हाका हिलिंग सेशन जाय तांकां. Don't point finger there, yeah. अरे ते जाल रे उंच पालोल तो. फायर इज ओवर. ओके हिलिंग सेशन घे. तुमकां पेकोवणी जाय न्हू? किडनी, पांयो, काय सोडवणार जायो? हुंय आहा तूं? किडनींत आहा? काय चल तांकां दे वॉन्ट टू हियर. Okay, please close your eyes. दोळे बंद करुया. At least let's reflect on what we have studied. Like my brother was saying, feeding too much. At least what we have received, let us reflect on it. जें कितें शिकल्या तेंच आमी जिरोवया. Let us reflect the life of Moses, मोजेसाच्या जिविताचेर आमी नदर मारुया. a person who was living in luxury, जो मनीस व्हडल्या पोलाशीन जियेतालो. in a powerful palace. पदवी आसली तेका थिंगा. But in the life of Moses, God stirred up his nest. पूण मोजेसाच्या जिवितांत ताच्या खुंटेराक देवान हालयलो. Moses had two options: दोन निर्णय करूंक जाताले. stay in the nest भितरूच घुटेरांत राव, इजिप्ताक राव, or step out in faith out of the nest. ओ भावार्थान भायर सोर इजिप्तांतलो. Are you in the nest? तूंय अजून घुटेरांत आसा. So much of problems all around you. सगळे सोरभोंवती तुका त्रास आनी कश्ट आनी आटाबिटे चालू जाल्ले आसात. You have been rebuking the devil again and again. तूं परतून परतून देवचाराक हुकूम घालता. You have been asking God to change the situation of your life. तूं परतून परतून देवाक सांगत आहा म्हाका नाका, म्हाका बऱ्या सुवातेर व्हर, म्हाका बरें जिवीत तयार I कर. want to have comfort and rest in म्हाका my nest. सुसेग जाय दुनिया, म्हाका शांती जाय दुनिया म्हूण तूं मागत आसा. But today the Lord is saying, I've stirred up your nest. आयज देव Like देव an eagle stirs up the eaglet. आयज देव तुका एक गूट उगडापो कोत्ता. तुका भिवपाची गरज ना. हांवेंच तो तुजो घुंटेर हालयला. I am the one who will train you. आनी हांव तुका आतां तुका शिकयतां. I will not forsake you. हांव तुका सांडचो ना. But you, as an eaglet, wants to sit in the same place, पूण just the तुका way you used to sit. जे भाशेन ते घोणयेचें पील भितरूच रावंक सोदता ते भाशेन तूंय भितरूच रावंक सोदता. तुका शिकोंक नाका. Again and again you want to try to sit in that same place. परतून परतून थिंगाच येवन तुका गोट्यांक जाय. God is challenging you to change your thinking. देव तुका हुकूम घालता तुजी कापस्ताद वाडोवंक. All those negative things that is happening is not everything is satanic. सगळें जें जिवितांत जाता तें सगळेंच देवचार कोत्ता. देवचार आमकां पाड घालता. देवचार हें कोत्ता, देवचार तें कोत्ता, फाटीक लागला अशें म्हणो नाका. Pass the test. तूं परिक्षेंत पास जाव. God wants to take you in the next dimension. देवाक जाय तुका दुसरे दिशेन व्हरोंक. तुजी दिशा बदलपाक जाय. Stop seeing through the lens of who you were. तुजी इस्त तूं खंय आसलोलो तें कुशीन काड. Stop it. थांब आतां. And now begin to see yourself through the lens of who God called you to be. देवान तुका कितें जावंक आपयला त्याचेर तुजी दिश्ट घाल आतां. तूं कितें कोत्तालो, कितें म्हजेशें आसलें, कितें हांवें वगडायलां तेजेर नदर घाली नाका. देवान म्हाका कित्याक पासत रोचला, कित्याक पासत विचून काडला, आपयला, कित्याक पासत बातिजम दिला, कित्याक पासत
हिंगा हाडला तें तेजेर नदर दवर. Moses changed the lens of the palace. मोजेसान पलाशी वयली आपली नदर काडली And he changed the lens to the lens of God. आनी ताणें देवाचेर नदर घातली. He was running from his tragedy into his destiny. तो सारको त्रासांत पडलेलो आनी आपल्या फुडारांत तो धांवतालो. He's running from his mess, but आपल्या- running towards his destiny. जें कितें केलें तितूंतल्यान तो फुडारांत धांवतालो. Moses' season of being in the nest was over. मोजेसाक घुटेरांतले दीस काबार जालोले, इजिप्तांतले दीस काबार जालेले. In the same way, God is saying to you, you have been living in the nest, your season is over, and now God is asking you to step out in faith as He stirs your nest and trust in Him. जोरी तर तुकाय आतां त्रास जावंक लागल्यात जाल्यार मोजेसाचे भाशेन तुजे घुटेरांतले दीस काबार जाल्यात. देवान तुजो घुंटेर हालयला, हो वेळ जावन आसा घुंटेरांतलो भायर सरपाचो, तुज्या आदल्या चिंतनांतलो भायर सरोन देवाची चिंतना घेवन चालू करपाचो. That is why many people are finding it frustrating because years have gone by because they want to get back into their nest. What God is trying to kill so that He can raise you up to your calling, you are trying to save and be in that nest. तुका भायर वचोंक भिरांत दिसता, तुका दुसरे भाशेन चिंतपाक भिरांत दिसता, कित्याक तुका संवय जाल्या, तुका त्याच घुटेरांत रावपाची संवय जाल्या, तुका त्याच घुटेरांत सगळें मेवता म्हूण तूं थिंगाच रावंक सोदता. Moses wanted to help his brothers. मोजेसाक आदार करूंक जाय आसलो ताच्या भाव भयणांक. He was trying to be a deliverer, तो सोदतालो सोडूंक आपल्या गुलामपणांत आसलेल्या भाव भयणांक. but he was doing it with his own mindset. पूण तो आपल्याक जाय ते भाशेन करूंक सोदतालो, आपणाक दिसता ते भाशेन. And God was trying to crucify that so that He could be a deliverer, but not with his strength, but with God's strength. आनी देवूय ताका दाखोवंक सोदतालो, वय तूं मुजे पुरचेक तुज्या भाव भयणांक सुटका दितलो, पूण तुजे इश्टायलीन न्हू, म्हजे इश्टायलीन. God had a call on Moses' life. देवाचें आपोवणें आसलें मोजेसाक. God has a call on your life, my friend. तेच भाशेन आमकांय देवाचें आपोवणें आसा, दर एकल्याक हिंगा बसलोल्याक आनी आयकतल्यांक तांकां. But you are still sitting in the nest like an eaglet, not ready to step out in faith. पूण आमी त्या घोणीच्या पिला भाशेन भायर सरोंक सोदिनात, आमकां थिंगा सुसेगाद बसोंक सोदतात घुटेरांत. Because all this time you are searching for comfort. इतलो तेंप जालें आमी सुसेगाद ते संवय जाल्ली आहा. In the nest is the comfort. कित्याक आमच्या घुटेरांत आमकां शांती आसा. But as long as you are in the nest, you cannot be trained to fly. जितले वेळ आमी घुटेरांत रावतात जाल्यार आमकां भायर उडूंक कळचें ना. Your comfort has made you so difficult to see yourself soaring like an eagle. You are so comfortable in your nest that you find it difficult to even think about soaring like an eagle. तूं इतलो सुस्त जाला तुज्या घुटेरांत म्हणटा, तुका भायर वचोंक उडोंक भिरांत दिसता. Because soaring requires lots of labor. कित्याक उडोंक कापस्ताद जाय, उडोंक एक वावर करचो पडटा. More and more of work, more and more of muscles, more and more of effort. जाय तो वावर करचो पडटा वाऱ्यार उडोंक, जाय तो घाम बारोवचो पडटा, जाय ते हे पाकटे घोट करूंक पडटात मसल. You have to spend more and more of your energy. अदीक आनी अदीक म्हजी शक्ती घालूंक पडटा तितूंक. But the most easy way would be to rest in the nest अदीक बरें हांवें म्हज्या घुटेरांतूच रावलोलें and keep thinking about me, me, me. आनी फकत चिंतूंक बसोंक, म्हाका जाय हें, म्हाका जाय तें, म्हाका जाय, म्हाका हें दी, म्हाका तें दी. In the nest you are saying, come on somebody, come and love me. घुटेरांत आमी पत्तून पत्तून म्हणटात, कोण तरी यो आनी म्हाका हें दी, म्हजो मोग कर, म्हाका म्हजेशी उलय, Acknowledge me, म्हाका म्हजें बरेंपण उलय, bless me, म्हाका म्हजेर आशिर्वाद घाल, do good for me. म्हाका बरें बरें वस्तू हाड. It's all about me. फकत म्हजेंच पडलां म्हाका घुटेरांत.
But all of a sudden, everything turns into a chaos. अकस्मात कितें तरी घुटेरांत चालू जाता. And you are thinking that it's the power of darkness that is coming to kill you. आनी आमकां दिसता देवचाराची पदवी म्हाका जिती मारूंक येयल्ली आसा. And that's why you are going on rebuking the devil, but no change in your thinking, no change to pass the test, no change of walking in love. आनी तेन्ना आमी मागण्याचो सपोर्ट घेता. जेन्ना आमचो घुंटेर देव वालोयता आमी मागण्याचो सपोर्ट घेता आनी देवाकूच देवचार म्हूण सजमतात आनी देवचार काडूंक भोंवतात आमचेच देवाचो आनी आवय बापायचो. There was a time when nourishment and food was supplied in the nest, but now there is no more nourishment, no more food in the nest. The only way is to step out in faith and you will get the nourishment. असलो वेळ एक घुटेरांत म्हाका सगळें मेवतालें आयतें. आतां तें घुटेरांत म्हाका मेवचें ना. आतां म्हाका काम करून घाम बारोवन सोदूंक पडटलें. म्हाका खावड जाय ती. Oh yes, in the nest you were covered under grace of your mama and papa, and that's why life was very easy, life was very comfortable, and everything was at rest. वय मायच्या खाला पायच्या बराबर घुटेरांत एकदम बरें आसलें. सुसेगूय आसलो. सगल्यो वस्तू म्हाका मेळटाल्यो. मागता त्योय मेळटाल्यो. When you are under grace, you don't feel the weight of it. जेन्ना आमी देवाचे कृपेन आसा तेन्ना आमकां पेज कळना कितें आसता, कितें कसलो पेज येता तो. But now, as an eaglet ready to learn to fly, God wants you to do something that you have never done before. पूण आतां जे भाशेन घोणीचे पिलांक घोणी म्हणटा सोकलात उडोवंक सोदता, कित्याक ती जाणा ताका कापोस्ताद आसा म्हूण उडपाक. And ती मोच्ची ना पूण तें उडोवंक शिकतलें म्हूण ताका खबर आहा. that's why you find lots and lots of trouble all around you. आनी आमी पळयतात ताका लागून जायतीं झगडीं मोडां कोमेस जातात. You find yourself covered with thorns and thistles, that you are bleeding and bleeding and bleeding through people's word, people's abuse, people's rejection, and all kinds of negative things happening around you. उमकोच वेळ जालो म्हणटो घुटेरांतलो आमकां ते कांटे तोपोवंक लागतात. म्हणजे आमकां तरे तरेचीं उतरां, हेचीं तेचीं उतरां, शेजान्यांचीं उतरां, गोच्च्यांचीं उतरां आयकोचीं पडटात आनी आमकां कांटे तोपलेल्या भाशेन रोगोत येयल्या भाशेन दिसता. आमी ब्लीड जातात. And all this time, घायेतात. and all this time in this restlessness, you failed the test because you reacted with offense and bitterness and hatred and unforgiveness. आनी असल्या वेळाचेर नोको जावन की हांवें उडोवन वचोंक जाय म्हणून ह्या घुटेरांतलें हांव थिंगाच उरलां. पत्त्या पत्तें दिवपाक, ओकमानाक ओकमान दिवपाक आनी हें म्हजें पेरीक अदीक पेरीक करून उडयलां सिच्युएशन. Might be you did some mistakes in your life. घोडये तुवें कितें तरी मिस्टेक केली आसतली जिवितांत. And people are all the time reminding you and talking about it. आनी पोत्तून पोत्तून सगळीं तुजीं घोच्चीं आनी शेजारी पोत्तून पोत्तून तुजी चूक केलोली तेजेरूच नदर मारून They are not even letting you to forget all those things that are तुका behind you. विसरूंक लेगीत आदार करिनात. पोत्तून पोत्तून तुजी चूक तुज्या तोंडार मारता. हांव फेल जालें तूं, अशें तुका कोणें सोडलें, काजार जाता म्हूण सांगलेलें, असले तरे तरेच्यो वस्तू तोंडार मारता. People will always attack you with what you did. जें तुवें कितें केलां तेंच तुज्या तोंडार मारतलीं. You will always have to live with it. आनी तुका तें घेवन रावचें पडटलें. And therefore we must be careful about what we do in our life. ताका लागून आमी आमच्या जिवितांत कितें कोत्ता तें सुत्रायेन करूंक जाय. Moses made a decision not to remain in the nest, but to move in a direction which was the most difficult one, to go in the direction of the desert where he had never been before. मोजेसान रोकडोच निर्णय केलो. तेणें किरमी केल्या म्हूण तेच्या तोंडार मारताले. तेणें आनी वगत करूंक ना. तो सुडसुडीत अरण्यात वचपाचो रस्तो धरलो. You also have to make decisions that you have never done before. तुवें निर्णय करचो पडटलो. जो निर्णय तुवें तुज्या जिवितांत आजून करूंक ना. घुटेरांत रावपाचोच निर्णय केल्लो आसा. Decisions that you make are according to the word of God. निर्णय जे कोत्ता ते देवाच्या उतरा प्रमाणे करूंक गरजेचें. Because these decisions are going to make you more restless. कित्याक हे निर्णय म्हाका अदीक उत्सांबळ कोत्तले. Because Moses was so comfortable in the luxury of his palace. कित्याक मोजेस सारको धादुशी आसलो पलाशींत. Every provision was there. सगळें तेका तेच्या हाती कडेन आसलें. And now everything has got shut down. आनी आतां सगळें बंद जालें. And he's willing to run in a direction
of a desert. आनी तो आतां तयार जाला धांवोंक. जूंय ताका फुडार दिसती पडना, जूंय नको खंय रावतलो, कितें खातलो, थंय तो वचोंक A तयार जाला. palace has a future for him. पलाशीन ताका फुडार आसलो. A desert, a dry land, a barren land has no future. अरण्यांत जूंय कांयच एक झाड लेगीत ना, थिंगा आनी ताका कसलो फुडार. Might be you are running in a direction is like a desert and there is no future that you can see now. तुंय आतां चिंतता, जूंय तुंय धांवता तोय अरण्य कशें, थिंगा तुका कांयच फुडार दिसती In पडना the जायत. nest you can see your future, तुज्या घुटेरांत तुका बरो फुडार दिसती पडटा. but you are not called to be in the nest. पूण तुका घुटेरांत रावपाक देवान रचूंक ना. There was a season of a blessing in the nest, but if you remain in the nest now, it will turn into a curse. एक वेळ आसलो त्या घुटेरांत रावपाचो, पूण आतां तूं तो वेळ काबार जाल्लो आसा. जरूय तर तूं घुटेरांत आजून रावंक चिंतीत जाल्यार तो घुटेर तुका आतां शिराप जातलो, जो एक दीस तो बेसांव आसलो तुका. Moses, one mistake of a murder seems to destroy his future. एक किरमी वयल्यान दिसून येता मोजेसाचो आख्खें निसंटोन जाला म्हूण. He is running from his past. तो आपल्या आदल्या वस्तू कडल्यान पडोन Might वेता. be you are running from your past. घडये आमी आमच्या आदल्या जिविता कडल्यान पयस You must have made वेतात. mistakes. आमी आमच्या जिवितांत चुकी आदारल्यात. But praise God, today the Lord is saying, if you run with my instructions and my word, just like Moses, who was running from his past, but he ran into his purpose, in the same way, might be you are running from your mess, but as you follow my instructions day in and day out, you are running into your purpose, your destiny that I have for you. घडये आमी देवाचें उतर नको आसतना मिस्टेकी केल्यात, आनी ताका लागून आमी पडोन धांवल्यात घरांतलीं, सोयऱ्यांच्या जिवितांतलीं वा आमच्या मोगाच्या जिवितांतलीं. आनी आतां जेन्ना आमकां कळटा की आमी जिंगा धांवल्यात थिंगाय आमी त्रासांत पडल्या, पूण जरी तर देवाच्या उतरा प्रमाणे देव कितें सांगता त्या प्रमाणे आमी धांवत जाल्यार फुडार बरो रावता आमकां. Moses is running into a new direction which will give him a new identity that he had never been before. मोजेस असल्या जाग्यार धांवता आतां जंय ताका वळख ना, पाळख ना, ताची नवी वळख जातली आनी नवो फुडार जातलो थिंगा. He was going in a direction that he did not know what to do. तो असल्या जाग्याचेर धांवतालो जंय तो नको आसलो, कितें जावपाचें आसा तें. Moses is willing to change his lenses. मोजेस तयार आसा ताचें आदलें चिंतप वो आदली नदर चिंतून मुदार करपाक. As you are willing to change your lenses, everything around you will change. जरी तर आमी तयार आसात आमची इस्त बदलपाक, आमची नदर बदलपाक, आमची चिंतनां बदलपाक, जाल्यार सगळेंच आमच्या जिवितांत मुदार जातलें, नवें जातलें. 40 years of luxury life is gone for a toss. 40 वर्सांचें जें बरें खुशालकायेचें जिवीत आसलें तें अकस्मात घाटलें, कांयच उरोंक ना आनीक. A bad moment, एक सारको वरिश्ट an eagle फुडार. stirring moment, an eagle stirring moment. जे भाशेन घोण आपल्या घुट्यारांत त्यो बडयो पोत्तून झिलकुटान भितर घालता तसलो वेळ. A bad moment in your life, तुज्याय जिवितांत, आमच्याय जिवितांत एक वरिश्ट वेळ, a God stirring moment. संकोश, पूण देव तें आमकां हुस्कायता भायर सरोंक आमच्या जाग्या वयलीं. That moment has placed you in your wilderness. आनी हाका लागून हांव ह्या असल्या अरण्यांत पावलां. And suddenly, in the wilderness, Moses doesn't even know who he is because he has lost it all. आनी अकस्मात मोजेसाक खबर लेगीत ना तो खंय पावला आनी कोण तो आनी कितें ताचो फुडार तो. Might be your identity has got a problem. घडये आमकांय कोणूच वळखोनात आसतलीं. The background is complicated. घडये तुवें फाटल्या जिवितांत खूब आडकां केल्यांत आसतलीं, मस्ती केल्या आसतली. You come from a family which is complicated. ओ तुजी फामिलूच घडये कॉम्प्लिकाद आसतली. Like the other day, a young girl said, my father is a good man, but his life is complicated because he used to drink. पयर एकलें चेडूं आमकां सांगतालें, आमची म्हजो पाय, सॉरी, My
Father is a good man. He provides us with everything. But yet his life is complicated. He drinks all the time. आमचो बापूय आमकां सगळें दितालो पूण ताचें जिवीत कॉम्प्लिकाद आसलें कित्याक तो सोरो पिवन सगळेंच आमकांय कॉम्प्लिकासांव गुंततालो. The same thing has happened in Moses' life. अशेंच घडलें मोजेसाच्या जिवितांत. He is a born Hebrew. तो जल्मान सान हिब्रू, but he could not stay with his parents. पूण ताच्या आवय बापायशीं ताका रावंक जायनासलें. He was raised up in Egypt. ताका इजिप्ताक वाडयलो. He can't go to Hebrews because they don't accept him. हेब्रेवांशी वचोंक जायना कित्याक ते ताका मानून घेवचे नात. He can't go to the Egyptian because they know that he is a Hebrew. इजिप्ताच्या लोकांशी वचोंक जायना कित्याक तो लोक इजिप्ताचो लोक जाणा तो हिब्रेव म्हूण. But looking at Moses' life, we can see the good stuff and not so good stuff. Everything works to make me who I am. पूण मोजेसाच्या जिविताचेर तर नदर मारली जाल्यार कळटा बऱ्यो वस्तू आनी कांयच नाय त्यो वस्तू जें कितें घेवन येयलो त्यो सगल्यो वस्तू फायद्याकूच पडटात फुडाराक. Might be your life is very, very complicated. घडये आमचें जिवीत खूब कॉम्प्लिकाद आसा जालां आसतलें. And you are saying my life is a hopeless. आनी आमी म्हणटा आसतलें हीट आयल्या जिविताची. My friend, in our real life, looking at the life of Moses, God is giving us an assurance. Our real life, we will have to go through ups and downs. देव आमकां घटाय दिता आनी सांगता तुज्या जिवितांत वयर सकयल सुक्ती बुत्ती आसतलीच. But nowhere you find Moses complaining about the bad things that he went through. आनी खंयच आमकां पवित्र पुस्तकांत मेवना जंय मोजेस तोंड उदकें कोत्ता आनी म्हणटा थिंगा सगळें म्हजें पाड पडलें वो थिंगा हें जालें थिंगा वायट जालें तेणी हें केलें तेणी तें केलें कांयच दाखयना. He is running in the wilderness. तो फकत अरण्यांत भोंवता. A wilderness that he has never been before. जे अरण्यांत तो केन्नाच आसूंक नासलो. Are you running in your wilderness? तूंय तुज्या अरण्यांत भोंवता. God is with you. जाल्यार देव तुज्या सांगाता आसा. You are trying to figure out how will I know my destiny. तूं सोदूंक लागता म्हजो फुडार कितें जातलो. You are trying to figure out many things. तूं जायत्यो वस्तू सोदूंक सोदता. But you can't figure it out. पूण कांयच तुका सजमना. It's all because you are in a new place. हें अशें कित्याक तूं नव्या अरण्यांत आसा. Has your nest been stirred up? तुजो घुंटेर कोणें तरी हालयला. Has life put you in a new place? ह्या जिवितांत तुका नव्या जाग्यार हाडला. And you don't even know which way to go or what to do because it's absolutely new to you. आनी तुका खबर लेगीत ना खंयचे वाटेन वचपाचें ती कित्याक वाटूच नवी. You had bad situations, but those bad situations has got so much complicated that now you are in a deep crisis. तूं वायट संकश्टांत सांपडलेलो आनी ह्या वायट संकश्टांत सोडून तूं धांवतालो तरी आसतना तूं अदीक खणांत पडला. So Moses runs from Egypt. आनी हे भाशेन मोजेस इजिप्तांतलो भायर सोदता. And God leads him to the Midianites. आनी देव ताका मिदियान लोकांच्या मदेकांत व्हरता. God has put some Midianites in your life as well. आमच्याय जिवितांत देवान मिदियानायता भाशेन मनीस घातलेले आसात, लोक घातलेले आसात. God has introduced you to a Jethro. देवान आमकांय मोजेसाक जेत्रो दिलोलो ते भाशेन आमकांय जेत्रो घातलेले आसात आमच्या जिवितांत. A Jethro, Midianites is a place of labor. मिदियानायत हो गांव जावन आसा वावर करपाचो गांव. Moses had to strip himself of all his pride and get under the wings of Jethro. मोजेसाक आपलो सगलो गोर्व विंगडो कोचचो पडलो आनी जेत्रो आपल्या सासपायच्या खाला वावर कोचचो पडलो. Ask yourself, am I still walking in pride? आमी आमकांच विचारया आमी अजून गोर्व घेवन न्हेसोन आसात, गोरवान न्हेसल्यांत. Because nobody else could give Moses a great training of living in the desert other than Jethro, because Jethro was born and raised up in the desert. He knew the desert, and that's why Moses had to be trained
under Jethro for a desert experience. मोसेसाक आनी जेत्रो असलो मनीस कोणूच मेवचो नासलो, कित्याक जेत्रो ह्याच अरण्यात जल्मलोलो आनी थंयच तो वाडलोलो, आनी जेत्रो परस आनीक आनीक मनीस मोसेसाक ह्या अरण्यात ट्रेन करपाक कोणूच मेवचो नासलो. God has put some Jethros in your life, but are you willing to be a student and like a student learn the things that God is teaching you, which you have never heard before because you had never opened the Bible? But now God is using people to teach you the values from the Bible and give you instructions. Are you willing to learn them and put them into practice? It's going to take labor, it's going to take labor, it's going to take labor, because you got to memorize those scriptures, what you have not done before. But now, are you willing to cut off your own pride and humble yourself and like a child study the scriptures? आमकांय आमच्याय जिवितांत देवान जेत्रो भाशेन मनीस घातलेले आहात. ह्या जेत्रो मोसेसाक कशे भाशेन अरण्यात जियोवपाक, काम करपाक जाय, राखणो कसो जिवंक जाय, हें सगळें ताका तो शिकयतालो. आनी ते भाशेन मोसेसान केलें, ताका लागून 80 वर्सां लेगीत मोसेस तेंच काम करतालो. आमच्याय जिवितांत देवान जेत्रो भाशेन मनीस घातलेले आसात, तेय आमकां नेम कायदे शिकयतात. आनी जरी तर आमचो गोरवाचें न्हेसप जें आमी घालून आसात तें तर काडलें आनी एका चाकराचें न्हेसण आमी घातलें, एका विद्यार्थ्याचें इस्कॉलाच्या भुरग्या भाशेन न्हेसण घातलें, आनी जें कितें जेत्रो शिकयतात तें तूं बरोवन शिकोंक लागलो आनी तें शिकता आसतना तें बाय हार्ट करूंक लागलो, जाल्यार तें तुका ह्या अरण्यात एकदम फायद्याक पडटलें. Moses, to survive in the desert, had to give up everything that he learned in Egypt. अरण्यात जियेवपाक, दीस काडपाक, रावपाक मोसेसाक इसोरचें पडलें. ज्यो व्हडल्यो सुवयो करून नेट मारतालो तो पलाशींतले. In the same way, for you to live in the kingdom of light, you have to study under the wings of Jethro and give up all that you learned in the kingdom of darkness. उजवाडाच्या राजांत येयला म्हणटकूच सगल्यो काळुकाच्या राजाच्यो ज्यो सुवयो आसल्यो त्यो सोडून दिवंक गरजेच्यो. Today the Lord is saying to you, humble yourself and become a student again. आयज देव आमकां उलो मारता, साद्या विद्यार्थ्या भाशेन, इस्कॉलाच्या भुरग्या भाशेन जा, तुजो गोरवान भोंवतालो तें गोरवाचें न्हेसण कुशीन काड. You got to learn new techniques from the kingdom of light. उजवाडाच्या राजांतल्यो नव्यो विशय शीक. So learning the scriptures and applying them in your life will take you from one level to the next level. देवाच्या उतरांतल्यान जें कितें तूं शिकता आनी बाय हार्ट करता तें तुका एका जाग्यार एक क्लासीन सान उंचले क्लासीन तुका वतलें. If you can't pass the test, my friend, you will never reach your destination that God has for you. जरी तर आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतरा उद्देशी आमची परीक्षा पास जायनात, जे प्रश्न येतात आमकां जिवितांत तेंकां आमी देवाच्या उतरान जबाब दिनात, जाल्यार आमचें आनीक निसंटोन जावपाक रावता. What kind of commitments have you done? आमी कसलो निर्णय केला? Have you made passing the test your priority or getting a healing your priority? पेकोवणी घेवनूच हांव वेतलो अशें म्हूण हांव हिंगा येयलां, वो हांव आतां वेतां परीक्षा पास जावंक वेतां. Make that commitment to the Lord. Lord, from today my top priority is not a blessing, my top priority is to pass the test. आयज निर्णय करुया, ह्या वेळार निर्णय करुया. म्हजी इस्त म्हजे पेकोवणेचेर ना, म्हजी इस्त तुज्या उतरा प्रमाणे जिवितांतल्या त्रासांक फुडो करूंक ताचेर आसा. देवा तुज्या उतराचेर आसा दुनिया. Make that decision. Lord, even if I fail the test, I am willing to take the test again and again till I learn what I got to learn through the word of God, because I did not learn the first time, but I will practice and practice till I learn it and make it my lifestyle. जरी तर आमी फेल जायत आसां, आमी बेजार जावची न्हय, थकची न्हय,
देवान आमकां सोडूंक नात, जे भाशेन गोंड सोकला वचोन आपल्या खांदाचेर पत्तून खाटीर घेता, आपल्या पिलांक आनी पत्तून वयर हाडटा, तेच भाशेन आमी कितलेय पावटी पडलीं जाल्यार आमचो जेजू आमकां आसा, आमचो न्हवरो तो आमकां पत्तून पत्तून आमकां पाकट्या खाला घेतलो, पाकट्याचे वयर बसयतलो आनी पत्तून वयर हाडटलो. All this time the enemy has been screaming into your ears and mind, where is your God? पत्तून पत्तून आमचो दुस्मान देंवचार आमकां किंवच्यो मारीत आहा. जेन्ना आमी ह्या अरण्यांत आहात तेन्ना खंय आसा तुजो देव? तुजो देव आसा जाल्यार तूं अशें कित्याक भोगता? My friend, even though Moses was a murderer, God still did not give him up. God forgave him and God still used him in his kingdom in a mighty way. Even though Moses was a murderer, God did not forsake him. God forgave him, and still God trained him so that he could use him in the kingdom of God in a mighty way. जोरी आसतना मोजेसान किर्म केलोली आनी एक किर्मीदोर तो आसलो, तरी आसतना देवान ताका सोडूंक ना. देवान ताका शिकयलो आनी हेब्रेवांची सोडवण करूंक ताका वेंचून काडलो. Even though Moses made that mistake and he was running, he did not call himself it's over. He did not call himself a failure, but began to move in a new direction in a desert experience and got trained over there and he became a successful man. जोरी आसतना मोजेस भिवून पळ मारलो, तरी आसतना देवाशी तो पावलो आनी देवान ताका शिकयलो आनी पत्तून उजार केलो आपल्या राजा पासत. Before Moses could become a successful man, God had to teach him and train him in the desert, because in the future he would be leading the people out of Egypt into the desert where he was once upon a time for 40 years. देवाची मांडणी आसली, देवाची येवजण आसली मोजेसाक सुटका दिवपाक, वेंचून काडपाक, सुटका दिवपाक, ताका ट्रेनिंग दिवपाक. म्हणटकूच 40 वर्सां अरण्यांत ताका देवान जेत्रो खाला दवरलो आनी हे भाशेन प्रॅक्टीस करून अरण्यांत कशे भाशेन सुटकेच्या दिसांनी घेवन आपले परजेक भायर काडूंक जाय ती ताका ट्रेनिंग दिली. Nothing in your life goes a waste. तुज्या जिवितांत कांयच एक वगडावंक ना. तूं हें म्हणोंक जायना हांव बेश्टो टायम पिड्ड्यार कोत्ता, म्हजें जिवीत हांव इबाड कोत्ता म्हूण. जंय तूं आसा तूं कितें तरी शिकता. God wants to speak to everyone. देव दर एकल्याशी आमचेशी उलोवंक सोदता. God trained Moses under Jethro with hard work so that when he went back to Egypt, he could tell his brothers how hard he had worked and he could understand the pain of his brothers. देवान ताका खरायेन ह्या अरण्यांत शिकयलो. 40 years. 40 वर्सां शिकयलो. हे भाशेन तो मजबूत जालो अरण्यांत. आनी जेन्ना तो आपल्या इजिप्ताक येवन आपल्या भावंडांक मेवलो तेन्ना तो तांकां सांगतालो कशे भाशेन हांव ट्रेनिंग जाला तो तुमचेच भाशेन आनी म्हाका कळटा कसले त्रास तुमी काडटात ते, कितें परी तुमी जियेतात ते. God trained Moses in the palace for 40 years because when he was finished with the training in the desert, God sent him back into the palace where he was trained for 40 years to stand before Pharaoh and talk to Pharaoh because he was trained as a person in the palace. So पयलीं 40 वर्सांची पलाशींत आसलोली, थिंगा ताका ट्रेनिंग मेवलोलें आनी आतां ताका अरण्यांत ट्रेनिंग मेवलें कशे भाशेन अरण्यांत जिवंक जाय तें. पत्तून जेन्ना तो पलाशीन देव ताका घेवन वता, तो पलाशीचे सगल्यो ताका चाली रिती खबर आसतात आनी कशे भाशेन राजाशी उलोवंक तेंय ताका खबर आसता, कित्याक 40 वर्सां तो जाणा आसलो कशे भाशेन. Every experience that you're going through when the nest is being stirred up will help you and others, because God is training you to be a leader, an eagle who will bring other eaglets out of their nest and train them to fly like an eagle. दर एका जाग्याचेर जंय तूं जेला, जंय तूं रावला, जंय तूं गेला, त्या जाग्याचेर तुका देवान शिकयला आनी देवान तुका विचून काडला. ह्या सगळ्या अनुभव घेवन फुडारी करपाक तुका परचेचो. My friend, God is saying to you,
देव तुका अशें म्हणटा. God used every experience of Moses. मोजेसाचो सगलो अनुभव ताणें उजार केलो. Nothing went waste. कांयच एक निर्फळ जावंक ना. He trained him in the desert because he was the one who would bring the people out of Egypt who have never been in the desert. He was trained so that he could lead the people from the desert to the promised land. 40 वर्सां तेका अरण्यात देवान शिकयलो, कित्याक तेका इस्रायलाचे पोरजेक घेवन भायर येवंक जाय आसलो अरण्यात, जी केन्नाच अरण्यात येवंक नासली, ताका लागून तेका पयलो शिकयलो तांकां अरण्यात हाडपाक. My friend, if you are going through some bad experience, you are in the training of God. God is training you because there are thousands and thousands and thousands who are in a similar mess, who are waiting to come out and be trained, and God has chosen you and called you to be the eagle who will train the others and bring them out of their mess. जरी तर आमी कसल्याय संकश्टांत, त्रासांत, कश्टांत सांपडलेलीं आसात जाल्यार उगडास तर भियेनाका. देव आमकां ह्या संकश्टांत, ह्या त्रासांत, ह्या कश्टांत देव आमकां शिकयता, ट्रेनिंग दिता. हे भाशेन आमकां एक घोण करपाक आनी दुसऱ्या धाकट्या पिलांक घोणीची पिलां जी हिंगा तिंगा भियोन आसात, भिरांतेन बोल्लोलीं आसात, वादळाक भियोन लिपोन आसात, तांकां परतून घोणी भाशेन वयर काडपाक तुका तो देव ट्रेन करता. My friend, looking at our own life, we want to tell you only one sentence. आमच्याच जिविताचेर नदर मारून तुमकां आमकां एकूच वडीन सांगता हांव. All the bad experience that we went, आमी जें आमच्या जिवितांत वायट जें जालेलें तितलेंय never even we ever dreamt एक फावटी लेगीत आमी स्वप्नाक नात we would be standing here and proclaiming the word. आमी आयज हिंगा रावन देवाचें उतर तुमकां पुरगूट करतले म्हूण. Never. केन्नाच ना. But one day at a time, पूण एकार एक दीस God trained us by making us take the test again and again and again and again till we passed the test. And the more and more we passed the test, God began to unfold the mystery. God began to unfold the secret. God began to unfold our destiny. And today, if we are standing here, we want to tell you, my friends, we have gone through test after test, but praise be to God, we were trained by this book to follow the instructions given in this book. And this is the book that will teach you to fly like an eagle. जे भाशेन मोजेस अरण्याक भितर सरलो आनी करून करून तो एक बांयशी पावलो जंय ती चेडवां उदक काडूंक येयल्लीं आनी चेडवांक साल्वार करूंक ताणें तो उबो जालो आनी त्या राखण्याच्या हातांतल्यान तांकां ताणें सोडयले. मागीर तो तांकां उदक काडून तांच्या मेंढऱ्यांक ताणें उदक दिलें आनी हे भाशेन तो पयलो आदार करपी म्हूण अरण्यांत भितर सरलो. तेच भाशेन आमच्याय जिवितांत जेन्ना आमकां जेजू मेवलो तेन्ना आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत आदार करूंक लागले आनी पावलार पावल दिसान दीस दुसऱ्यांच्या आदाराक पावून दुसऱ्यांक कसल्याय तरी त्रासांतले साल्वार करून दुसऱ्याचो वावर आमचो करून हे भाशेन देवान आमकां इतले वयर आयज तयार करून दिले. This is called permanent healing, because this word is challenging everyone to change their thinking, and the level to which your thinking has changed is the level to which your healing is permanent. The devil cannot shake you. आमी अरण्यांत आसले तेन्ना आमचें चिंतूंक बसलोले तेन्ना कांयच फायदो जावंक ना. जेन्ना आमी दुसऱ्यांचें चिंतूंक लागले तेका म्हणटात भोव व्हडतें चिंतप. सोर पदवेदार देव आमचो बापूय म्हणटकूच आमी पदवेचें चिंततात, दुसऱ्यांक आदार करपाचें चिंततात, दुसऱ्यांचीं कामां करपाचीं चिंततात आनी एका म्हणटात देवाचें चिंतप, उंचलें चिंतप. Praise God. So eagles, hello eagles. तर सगळे घोणीक आमी उलो मारता. घोणीनो, has God trained you in the past? तो देवान तुका खंय तरी ट्रेनिंग दिल्लें आसा, अनुभव दिल्लो आसा. There are many eaglets who are in trouble. Reach out to the eaglets, following the instruction given in the Bible.
when we meet again after 1 month, if you can practice this for 1 month, एक serving म्हयनो जर others, मोजेसान जे भाशेन राखले ते चेडवांक, मोजेसान जे भाशेन उदक काडून बांयचें त्या मेंढऱ्यांक दिलें, मोजेसान त्याच्या सासूपायच्या घरांत काम केलें, चाकराचें काम केलें, हांकां मेंढऱ्यांक व्हरपाचें काम केलें, जरी तर तूं ते भाशेन करून तुजें जिवितांत तपासणी पास जाता जाल्यार तुका जायत्या त्रासांत पडलेलीं जीं इजिप्ताक आहात, जीं काळोखाच्या देसांनी आसात, जीं काळोखाच्या राज्यांत आसात, तांकां हाडूंक देव तुका ट्रेनिंग कोत्ता. I don't think so many of you like the topic, isn't it? तुमकां म्हणटा ही टॉपीक बरी लागोंक ना. Because I can't even see anybody Smiling. smiling. Everybody has become sad. I told you that this topic will make you sad. everybody discomfort. This topic is a topic of discomfort. This topic is a topic of working under Jethro. This topic is a topic of pain. This topic is a topic of going through a wilderness, a desert experience. But praise be to God. This topic is coming This out topic, of the this topic is a topic that every one of us have to go to become like Moses. तर ही टॉपिक म्हणटा There's आपणे only सांग. one lady clapping there. या No, no, don't clap, don't clap, don't clap. There's only one lady who is all you only clapping. clap, only you clap. Husband is not clapping, the wife is clapping. No, because he's holding the baby, no? She is holding the baby and clapping. Are you? How come? He's holding himself. So ही टॉपिक म्हणटा आपणे सांगलेले ते भाशेन चड तुमकां त्रास कोत्तली, चिंतनां कापस्तात, चिंतनां वाडोवपाक, चिंतनां मुदार करपाक तुमकां लायतली. ही टॉपिक तुमकां तुमच्या घुटेरांतली भायर सरोंक लायतली. ही टॉपिक तुमकां टीव्ही पळयता तितूंतली टीव्ही सोडून दुसऱ्यांक आदार करूंक, दुसऱ्यांक साल्वार करूंक, हॉस्पिटलांत वचोंक तुका कापस्तात करूंक लायतली. तुका केन्ना कोणें मायन कितें म्हणलें, सासूमायन न्हू, मायन कितें म्हणलें जाल्यार तुका परतून मोगान कशे भाशेन तिका जाप दिवप तें तुका शिकयता. सासूमायन. Praise God. Hallelujah. This is the sad ending of this retreat. आतां हिलिंग सर्वीस म्हण कांय ना, निमणें गावप ना, निमणो पड्डो काळो पड्डो घेवन आमी या आनी येता त्या एका हेचो टेस्टिमनीचो पड्डो घेवन या, गोवायक्यांचो पड्डो घेवन या. And before you leave, we want to say to you, God is a witness. एक मिनिट भायर सरोन वेचे पयलीं तुमकां आमी सांगता देव आमचो जावन आसा गोवाय. Our life has been strengthened by living this life. आमचें जिवीत जरूर आतां मजबूत जालां, हे भाशेन अरण्यांत आमकां ट्रेनिंग दिलां आनी ताका लागून तें जालां. Today has been a sad ending. आयज पयले फावटी आमी हे भाशेन निराशी कशी जावन वेतात, कांटे तोपून घुटेरांतलीं भायर सरोंक वेता. Father, in the name of Jesus, your word has been spoken. स्वर्गीच्या बापा, तुज्या नांवान, जेजूच्या नांवान हें शिकोवपाक शिकयलां. Like Moses, O Lord, मोजेसा भाशेन दुनिया let everyone be trained with दर your एकल्याक word. तुज्या उतराची शिकोवन दी दुनिया. Let every experience be used in a mighty way to train other eaglets. दर एक अनुभव जो आमच्या जिवितांत घडला तो आमकां घोणी जावपाक आदार दी दुनिया. Lord, today you have shown us when we be the doers of the word, we will experience this presence of God. दुनिया तुवें आयज आमकां शिकयलां, जरी तर आमचे अनुभव घेवन आमी उजार करीत जाल्यार आमी देव आमच्या जिवितांत आसा म्हूण आमकां कळटलें. Father, in the name of Jesus, बापा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान today people have gone with your word. आयज तुजीं भुरगीं तुजें उतर घेवन, तुज्यो भासावण्यो घेवन, तुजी उर्बा घेवन गेल्लीं आसात. We know, Lord, they have gone with a change of heart and a change of mind. आमी जाणात आनी जरूर जाणात तीं तांचें चिंतनां बदलून गेल्यांत म्हूण. We are going back home तीं घरा वेतात परतून to pass the test. परिक्षेंत पास जावपाक. From now on, आयज सान we are looking for uncomfort. आमी फकत उत्सांबोड जावंक सोदतात न्हय, We are शांत looking for जावपाक. restlessness. आमी फकत कोणें तरी आमचो घुंटेर हालयल्यार पुरो म्हूण मागता. So that we
also become a blessing to others. हे भाशेन आमी आमच्या गुटेरांतली भायस सोदतली आनी दुसऱ्यांच्या जिवितांत मोजेसा भाशेन आदार करतली. We thank you and we praise you. आमी तुका आर्गां दिता आनी वाखाणटा दुनिया In Jesus' name. जेजू क्रिस्ताचे नामी. Amen. आमेन. Hallelujah. Hallelujah. हालेलुया.